Petalai mai Yesu. O ngai o le toi tu maleola o le whātua tua mai a tia. I ulawa ina otu, a e ola lapa o i. Tangata ola umo e whātua tua mai a tia. E le oti lava o ia e o i whātua. Amen.
tinga ma whaingatai au lava ina mātou mua ia o te ia tali no walofa whaapale pale e so i fua molo mātou anganga pa ia afe mai a se ia e whaamalulu ina o lātou finangalo mo mātou au mai le malama e suru ia ai o mātou loto whanono ona o lau wala au pa ia ina wawa ona o lou lava suapa ke riso o ole pa wala awa tua amen te furu male igo le vi inga o le atua o le atatou pese a mai al pese sau nia le tunga e tausi kutanga tuenga i alo pe tatou kutanga a pese vai tape le fifi le ia nei le tou i le olanga nei o te moni mau pea ele lei
tātou i fōma tātou. A whia ni kātou i le malanga le oti, ma o mai tū la le whai ngō whie whapene. Ono mātou kisini ia lea, ole le lei, ma le ang le lei o e le o mātou. Ai peitai ua moni maula o fioma ye foi na mua i malai i lau whatau ma lau kāwen. Pe whaingatā, pe whaingofi. Whaingatā ma whawhita auri i nāo na pō se i o mai nei na pō. O le onge, o le le lau na pā. O whaingatā e o lava i maniu ma le onti. E le ma whai e se tanto na mea o na ave e se ina, pe whaktea e se ina o ni mātou. Mai le rofa o e le uro mātou ka mā e ala i a Iesu. O le ala le o mātou pese ai le nei tūra. O a lava whai na tāmpo ko ngā le soi kuanga e o mai. E tū mautea le mutinga i o mātou. O le whane tanga i o mātou. Mātou te whapea i ko ai. E le lei, lava o e le o mātou. Te kere i o mātou. E ui no mātou poto e nei kūla fiafi o mātou pangaia. O le tino maniu o la auna nei. Tō wha i a ungia o se alo o se atali foi. I le pa ia o a inga na lua. O uo foi mai e masaki mai mātou kuma le nei kūla fiafi. E whaftai le kūla mātou. O lau tūle whaitasi o le amia le soifua le tō tasi. Ai tu ua le tōtele o i mātou. E ui lama fōi o lama au pa ia i ni ata ki nei. Pai ane pa ia o suafa o whaasuafa i nai. Ai o se ama no mwhai no mātou wheido a i maa inga. O e sa nofo mamau, o mwhai no mātou wheido a i nei tū la fiafi. Ma o mātou takitonu a i moni lava. O lo wang le lei ma lo wa lofa e whape nāna e tau sia pusa ki soi mua o mātou kola. Mātou poto ai ne a te kua. E ui lava o lau wana au pa ia i le alo, ko o se atari, mai ane foi pa ia o suafa o e suafa i nai i whana lei. Ia e tu mau peare langona o whawhita ia i o mātou no. Wa noni a upo la o fioma pe mātou te ola pe mātou te oti. Mātou te ola lava maoti i ate oe le o mātou. O lo soifua oe le pua e mai le file mu ma le whaamawhanawhanaina o mātou loto. Na te a mai o le loto tele ma le onisai. Me le tu mawai le vi inga i o mātou mutu ma le ngā ma le whakita ia i wa o lo soifua oe le tuoro mātou te ma. O le na wheta lai e ala i a Iesu Kristo. E te le tuua lava i mātou e mātou. E ui foi na tuua le tina, ma le nofo i ala, o a inga, o woma e masari. Ai mātou te whaftai le tuoro mātou. Oe foi na e o ao i a i mātou. Mātou te ola lava e nei soifuanga e le o so mātou nofoanga tu mātou. Whawhekele i lo wanga. E le avea le maniu ma le oti, e whai ki ai o le vi inga o le whamanu ma le whane tanga i ane oi. E mātou te whape ifo i o mātou loto mo mātou nganga. Ia sanga vi ia oe le kua soi fua e totasi. O le kua o tua o le tupu ma le ani o li. O le kua lava oe mai le papalu e o lava i le whaka. Te kele whai wina foi tapo ingo le nei aso. O se aso sa mātou whaamanatu i tina uma o le lanuani. Ai mai se fo o tina o lo ukaresia. E le ngata fo i lea le kuro mātou ta mā. Mātou mātou whau. I lo o lofa whaati tina ia i mātou o la whaka. Whaate kere i lo wāna nei. Tai i lo o lofa mai. O lo nganga pa ia o le fisoa ni sili ia i mātou. Teimi e taunga le mu, ma teimi e taunga le mu ai o mātou wole. A o le tua oe te au mai i file mu, ma le wha mawhana whanaina i o mātou. Mātou te whaaftai fo i te tonu,
E ui la mo le unga leo le soifuanga mo mātou o ngā. Ia mātou tū ma te pai tua. O lau whaonga ino le soifua o le au na nei. Ia te tonu e tele ni au ngā, tele foi ni tāua. O ni tāleni, o ni mea lofa sa e fua ia te ia. Whaonga ina ai no na soifua au na ai. E le ngato le tausia o ai. Ia e whapea foi o suafa. Na au na ai tutonu o le ekalesia. Ia e mai se foi le tausia o ai. Whaftai le kua e te tonu. Ele ni au onga tāua na mātou wao au ina mai le soifua o le atali nei. Whaftai e tele foi ni mea o ngā. Whapea ngā o na ngā nungu e whaatasi ai ma le tina o le aina. E mai se foi o le whanau. O e mo tukua. Ia ua whai lo whingangana. Ai mātou te whaftai le pūro mātou te mana. Wā mo mātou te ritonu o lo wāng le lei mo lo rofa. Sa whape nā mo tau to hua. I lau au whao ngā ina ai le so I fua I aso le kele hua mo mai. Se yo mai le aso. Ia ua iau ka au. Ai mātou te whaftai le pua. Mātou te whaftai fo I lo walo Iesu Keriso. O le na e fua I mai ma e awina mai le lalo lang nei. Ina ia tōni o la ino I mātou nei le whanau o. O le na au mai le whaatai ta ima. Na so I fua ai le lalo lang nei. Na whai mawa aina o le lalo lang. Ina ia whape nao na o mātou muri ma o mātou sāra mani. Tusa ai ma o nā. O ia lava na ia whaia o le whaarotanga I lunga o le sātau. Na maliu kua ngā. Toi tū mānu māno. Na ia tala le tū ngā mau. Toi tū mānu māno. Pea nea mo mātou mānu māno. E ana lava I no mātou taritonu ma le whātua tua ia. O e lau fo ina e o e ala ia Iesu Keriso o lo wana. E ui lava mātou te oti. Se taritonu ma whātua tua ia te oti. E ui na oti. Ai ona lava ia. Whāftai foi. O lau wala au pa ia. E ala ni maniu ma le oti o se wha manatu foi lea mo I mātou uma lau. E tua e aona o mātou tāpena. E aona o mātou sauniu. Awa mātou te lei noa le aso ma le tu aso e te whina nganoa. E te āmia I mātou te tōtasi. E le langu e le lilo o lo wangi le. Le tuo mātou te mai te tonu. E te le lava ni tā ua o le nei aso. Te le foi au mea lofa sa wha. Mea lofa I ai o anga waa ma tā leni ese wha o ngai nai le solifua. O le atali nei. Ia ai mātou te whaatai le kuoro mātou te mai. O whaamuta e pusa ai malau lava pule malau whina. Fo ia tui o le virino o le whaamu ma le whaanetanga I ate oi. Ma mangalo ni o mātou se. Ai ia se mea lilo I ate. O I mātou lava o tangata e ngafa ma se ma whaaletongu. Le tau whaamuta leina le kuoro mātou te mai. Te tonu fo ia le o me se le atari. O le au o e ahia. Teimi o mafutanga ma le tina o le ainga ma le whana. Le ngata fo I lea o matua ma ainga. E teimi mātou te whese ka iai. Le ngata ia te ia te mātou a o mātou fo ia te ia. A wā o mātou ora lama e o langa e whese ta I pēr I te iupa. E fo teimi mātou te whese ai. E le tusa ai ma lo whilangano. O se ngā ruenga po se au nanga o se mea o mātou whai. E le ai ia se mea lio I ato. Le puro mātou te mai whaato ese I o upa. Le a se mea o mātou whai o se tū o se ana. O se ngā ruenga o se upu o mātou tautala ai. E le ngāta fo I lea o mana tunga ma mafo whamatino o mātou roto. Ua mātou te whaato ese I o upa. Whamangano I ato. Whamangano fo I la au mātou whaato ese le whāno nofo. Isi o mātou uso a tangata. O ai foi o ita whai I mātou no whiri whamangano a. O ai o a whaina ono o lau au auna po mātou. Whaato ese I a te oe whamangano. Tōtolo arupere o Iesu Keriso na liu whalava au I sātau. Ia whamamang whamangano I nai I mātou whanau. Noko mai.
Awa e tu la fai. Le puro mato ma. I le whanau noa e pule i o mato roto. Awa nei e tu la fai. Le puro mato te ma. E whato i la loina i mato. E le whanau noa ma le loto whanau ma. Ai mato te tutano i a toi. Oe lama ne e wheta lai. Am ia e ngoti. A o i a te oe. Oe fo ina e wheta lai. Am ia e whanau noa. Awa e whaamawhanawhanaina i lato. Nā oe lama o le tua e mawai i while mū ma whaamawhanawhanaina o mato roko. Loa nganga pa ia e tau to ua ia i mato soasoana. Alofa ngia whaama mole. Fuafuanga le nei o. Sauninga whale ai. Ia anga le nei tau to ua mai e loa nganga. I lona anutanga se i o i lona i uma. Ona maenga uma. Le tua e o foi. A mato mori mau. O se upu foi o le asauni e lau o au. Le ngata i lea o lo feta lai mai e ala i lau o fio. A oa o mai oe ia i mato whanau. Ia whanawhanaina a inga na lua. Whanawhanaina matua. Le ngata fo i lea o le tina. Ma le whanau whanau noa. Ia iai lo wa lofa ma lo wang le le. A o ngā mea lofa na tui nā atu i lau au au. Ia whai pēr mo whamanatu ia i lato. E au nau lato so le whamona. Lea fo i lea maala i whamanatu ia te. Whai fo i lea mo ainga mātou. Te mana tua i nā i pēr lo le so i fua. Mane ona. Ia mātou ki tāno ia te koe. Ne kuro mātou te mā whamanamona. Ia nei sa kia fo i oe. Oe o lea tua le mwia. No fuanga mo lau au nei po le atari nei. Pena ona. Ta pena ina masau dia e no nga. Mato tano lea wha pole. Fantasi ai mo le tele o mato mana o nilo o manama. On o lau lava suafa Yesu whaola o mato pole mamana lau. O mato ta mai o lau. Ia lo ia o mai o mato. Ia whaio lo fi manu i kautangi e pei o whaio. Ia e fua i mai nea te mato nea sae ia mato nea ai sau nea. E whamahau nea te mato nea mato sa. E o mato kuro o mato whamahau nea. Ie ia nea mai a te mato. Au froi te whaia i mato i whauso soma. Ai ea ia mato mai. Ole whaitawina o a whionga pai a le tua. Mo mai le whenga i fōu. Tuse le apostolo Paulo, ka le se Filipi. Alona mtabu mua mua. E whaitawina mai fo i pasku mariwa. Se ia whangata mai fo i lua sumatolo. Filipi alona mtabu mua mua. Whaitawina mai fo i pasku mariwa. Se ia whangata mai fo i lua sumatolo. Pafonga ia i a whionga pa ia le tua. Wāwau i loa i ulea mea i lo manuia. Ono la mātou whātonga. Male fisosoani mai o le nganga o Yesu Keriso. E tusa ma lo whanau nau atu. Ma lo whaamoe moe. Na ia o le maa i se mea e tasi. A ia o mātua wha marosi whapei on o whaia e lea unu. E whapea fo i nei unu fō. Ina ia vi i ai Keriso. I lo tino, i le ola o le oti. A wā o lo gola o ia Keriso lea. A o lo oti, o lo manuia lea. A whai o te ola i le tino, o le fua lea o laka manuia. A o te leiloa, o le whea le mea, o te whiwhinia. Wā o wha le tonu i manatu e lua. O lo ia te au le nau nau ia o walu.
ia whaatasi au ma ke wisu. O le mea le e sili o na le lei. Talu pēne ngango le tua. Whamanino mwhamalam lama le wiga moni o ana whiong pa ia. Ma ia te mea lona vi inga nei masu o mai o le whakvau. Whakvau lama. Amen. Se avanoa tāua, se avanoa whaaure, whawhelo i atu ai. Ia ua o whanga poto i nei aso. Ua au ai saulinga o whaia i Ulugia. Iei upo e whai le whai o le alele. E le pa ia whaatiu o wasa. Pa ia malu o whanga poto i le malu o le atu. Wa tu ai le to ai manuti tino i pisang. O to pa ia mo to malu e le ngafa tau i mai nei se o le au fai ngā koe. Ta wai no mātou whapea i le swafa manu mālo ke visu. Mālo le soifu. Mālo le langi mama. I ulawa o tātou whisi le whai le tusialo ma le loi mata maling. Ono le wala au pa ia o le atua i lana au. Ai tari tonu mai le o tō finangaro sa mātou lo. O le finangaro lava ia o le atua o le maa e tongi whātō o le tau e lele i le manino. E whai le pula e toni fo i le moto. Au la Iesu e pei o na whetalai le nei tae au. Au nei o le toi tū ma le ono. O le whātua mai i a tea. E u lava ino. Ai ola lava ino. Taru sia ia. E tina whaavavau ma le nofo ai. I ei pēr le mawhana whana o le i atu e le whai ngofie. Le malanga le maliu ma le ofis. Ai whatua whai ngofie la. Ina o i le tua lo whina. Ai meiso le nei aso whātawa ina mō tō. A lea wa a mata ai sauninga tau mawai e se o pele i ati o. Ai meise fo i po io mātua. Mai ngō matua Manuleleua. E mesi foi le au malanga mai sa mo. E mesi foi pa i o le tātou nu. Mata mo fie le mata atu le nei aso. O lea tō te sila fia uma pese o le tātou le kāle si. Ia tāru si eia ia o ngāle. Pala awa le tua i se aro o se whanau. Mai ana le tuafu e tō whai a Ulugia. Ia whai maala e tō e whātonu fulawa i tātou sa mo ata e ako. A se awa noa tā ua foi lea. O tātou whaasoa tua whoia i le rofa ma le anga le leo le atu. Pei au na sau noa le tau se mutanga luenga e ala i tāru sa. Ia, o le fina ngalo lava leo le atua mo i tātou ua. O le tā ua o le maliu ma le oti. Ia i ta pena i nai fo i tātou. Ia i fo i o tātou wasu. A pei o na bala au le atua i le tō whaia i Ulugia. Ia i le nganga wha meise o le ali. Pa ia o ai ngā lua. Nei se foi o ma o me mai mai tātou uma o mawhai o na tātou poto i nei ia. Whai ai se bi inga o le tua. Awa lava o tātou tangata. A mai ale pese e se lau fits furu mare wha. I ona tu watu lo lea o le avanoa. E ala i boni mawina o le soifua. Pe ona soifua maola ai le tō whai a o Ulugia. Ia. Vale a lofo le mea fia. Ia, tāu sia ia. Awa le mori mawina tātou. Mori mau le ua wala wina. O ani mea tā ua sa ia whai. Ia e awa wina i fo i tātou. Au wā lava le tātou o lava. O nofo nei mati ngā lava i lalo nei. Ua momo nei le lotu i le nā nuku le nei. Se lau fix turu mali whāle ni inga o le ua amai. Ona se so o lea mo tātou mori mau. Whālo lava.
Se tulai le maleanga sele maleanga fa alo soli tu ina lo topa ia male mamalu le I tula le fia ai le fa se fa matalanga mo moana fa piloa nanga olewa malu le me nei le suele ole sunga tau simtanga luenga ya Reverend fa lo va mua a pe foi le palitua ia le tau simtanga luenga ya lo keti fa le atua ma palitua susunga I pa te ngaina o mawhai ona poto le ni tu la fiaki o le maua sua. Whaktai tele. Le fo ua mai atu suno le tino o mai le tō whai. Le ingoa matua. Ia Manuleleua. Sa masi ia Dr. Sani la mesa. O tupu mata mali o whaletua matausi. Ma le paia ma le mamalu o ainga. O wo mai masani. O mawhai ona awai mai, I mole mawina ma awai sauninga le atali nei. Momoli atu I ta ele o le loto ma le nganga le whātai tele. Whaavanoa ina o tau taimi. Ai maise e tele ia tuangia awa. Tau mawhai lava awai mai le nei whaamoe whātai tele lava. Ai o sina mole mau le atali nei. O Eletise alo na ingoa whanau. O Eletise o le lona lua lea o aloli. O whanau ale nei ainga. E to alima. E matua maftanga lo I New Zealand. Ia o whaifo e lona to lua msena whanau. To ono. O Eletise e lona lua. O whasua whaina I Ulugia. O mamalu seu fo I male ainga si ono to lua. I vai nganga. Ia ai Fuluifaga I vai moso. Ia o lona tolu ai ia komiti. Lona wha ia Ioane Junior. Ia malpepe nei ainga o tule lisa. So a lima ia le whanau le nei. Ia alea wa amia le lona lua le whanau nei. O le o langa o ina o le tamale nei sa o ma le ape infant. Temi o ele api infant Samoa. La wale to ele api infant temi nei la wa api primary. Ia so o ele ma le api primary se o atu Pesenga College. Pesenga la lena so o ele le alu le Samoa Polytechnic. Ia na ave ailo na utatali o le welding and fabrication. And he's a fitter as well. Fitter welder. Ona to maila ia manga vai na whaunga ina na mawai ngā luenga. Pei ona whai ngā luenga mai ai Samoa. Na whai ngā luenga mua I Pruka? Ia le Pruka Industries. So ailia ma le mobile oil. Mobile oil o ailia I le Vailima Breweries. O ina o ile Savai. Savai sa ave ai mawhai a onga. I le a onga lea a Wesiliana College. E ave lal matata leo le welo. Ia pesa ina toi fo I mai. Toi fai ngā luenga lo le le Samoa Breweries. Samoa Breweries ngā o ai lola I le health. O le health la lea ngā fai ngā luenga I fo I le vai ngā le poila. Una o mai ai loa le I New Zealand. New Zealand sa iai mole ovale. Pe os fulu tau sanga pea. Ia ai to a tasi tau sanga ai o mai I nei Australia. Ia a lea wa ami ai luna ola. Ia te au ai o te molila ua nganga whaktai tele I le atua. Mole whaunga ina o le ola le whanau. Se tā leni mwhaasoa le ali I tangata. O le isi o le mawhau. O le isi o lima. E mawhai ona whaunga ina. So he's got technical experience. O le mtātāli nā I tamani nei. Mai leo se tangata ngāo I ailo mātou a inga. E
ata ia, e le mawhai o le whanau nei, e tali e ala tomu pe ala whani o le alilea. E siri atu na nofo whaalili stene matua ma nisi o le whanau. Ia e whaiwhai me whaatasi ai la tau. O mātou e ai le mātou peite, mātou talanua ai ma lau whanau. Ia, o le aso tofi, na mātalanua ai ma le tamani. Leba na mātalanua, whai mai ia te au. Mam, awano whai e toi fo i New Zealand. Awai, o nau te whanau atu e unstable i nei. Ia, ai whai mai. Mam, there's no going back. E le ai se alu tua whai mai oi, alu i luma. Alu i luma, so o leo wa whai alona lutu whai mai. O leo wa umaletasi tausanga. E wha tausanga na mawale pea, I don't know. Ia wha manu ianga i nei. Ia o whatu o le leila whai lo lotu. Whai mai oi move forward, so that's what I'm doing. Ia, mai momoli lau whastai tele lau fo i le tina ia lofa. Siana whanau. E ui ina ua tu ua i lato. Ia. Sa ia o onga sa whai ele tamane o le matua sa wai siana whanau. E mātou te atu le whane lena no fo ai. Ia ai maua i lalo no fo. Ia le whaanga au no na uinga o le sasa leo sinei whanau. E wha atonu wai siana whanau. Ia e le whaape o le sasa o le lea lupa. Sasa e wha atonu. Ia o awala ma Ia umana whaasini o le i ate o tō le whanau. Ia muli ta i ai. Alu i luma, au o le alu i tua. O le moto si mātou wainga. O le loto ai whai ei mea uma. Wha avai i le atua mea uma. Moli lau whaatai tele po le ainga o. O alofa, moli whaasua whaina po i o le. O le tama le nei ainga. Whaatai le anga le lei, whaatai le alofa. Moli lau whaatai tele. So whale ngā matua. Wa o mai lava i a wai le aso o ai ele nei tama. Wa o mai ei lau so whale o ngā matua. Ai mai sen whai ia male mamalu o uso. O tua ngani. O i o tua whawhine. Whanau ma ainga uma whaina awai mai le aso. O le atali nei. O moli atu lei. Whaatai te lama. Ia te uto uma moli whaavanua ina le taili. Ia malo wanganga whaalualo, ia inisi muli maule ambuli muli mai, manuia lavale ne ia so whaatai. Ia cuma whaalualu, ang tala fo i maleaba, makitanga le ngoa. O umatua i whananga. O le se moni malu tuangani, o si tangata roto mawalalu. Wa ue alu ma kua le muku e kākā, e muku ai leanga mea whainga luenga. Mawala le mea ngā te i o loko whaola le, e kamalea. E o ke wha oso fusu wanga. Oso leo e kise fusu. A se o tuangani. E le si tangata e. Mai malini loi maka. Ki kiro e comments. Everyone comments. A se ngaka kamali. I sa. Alu e se mai a e kise. Mai sa moa e le whapea. E se me ngā balea ua whai. Whapea waka leanga i ngai mako makua. Kasi a ngaka leanga i ngai makua kakali ngai. Ai gamalele ai. Noa. This is my best friend. Noa. We talk. A week later, we plan he wanted me to come. Our plan is for his son's 21st birthday in June. I said, I'll come. He said, bring your husband. Yeah. Ela ko ka malo, ula ko kaukala ka mai le ai.
Mai rea I sawa maluko lu. O se tangata whai a inga lei. E alofa inona to o lua. E alofa lang whahanga. Wa whai ngā mea a inga tisi. E whai a mea e ki kilo akis. I longa ko o lua po malie. Ia whai de lei a mea ia malidi e umai mea e whai. A bit lost to me. I lost somebody. He's a best friend. He's like a therapy too. Whatever I'm going through, the struggle I'm going through, I ran him. I had the car accident in 2018. I ring Kisse. I said to the kids, I want to ring Kisse. All I want to know, all I want to see him. I my 2019 he had the stroke. He was there. Recently I said to him, I finally know health well I bought this trip that we went to do at 70. I know health. My you get one my phone. Well I way I get Australia. I feel. A couple me a whawhia. Ka mei kara au ke whai mea whai mamangu. Le rope ke whai alo moni mau. Ha le ua sa o le le. Ia, ka mahalo mai e sis. Mangui alo malanga brother. A mahalo se o koani. I sisas. Miki. This is a good person. Ia, whaalongo mai o lua. Ia kukoi. This is a big loss. I finally my lua mi. Kai mo le wa ho. Sofa man maloi skeriso. O te whatalo whatswai le tai o sauninga. O le sungai whawhia ngainga, malatu whale tua. O tato a inga, e tato whalengo am tua. O a inga ma wo tato poto mai. Moli mawina, le aso, ia fia. Sio tua mori. Ere I tāpina ina sa o mui mau. Sam whai whapupu o atu. Matanga mai tuangani. O te rei sa tonu. O le au. So atu I mai nei. Mai a sima malu mo ia. O tuangane. I tangata. Se tangata whaalo. File mu. I le sona whaia sang tala ia mātou. O ia first tata. Ai eini ni te ese a inga I mātou whanau. Siblings. O ia na te. O ia tata e au mai a whātasi mātou. I will always remember my brother as a kind brother and wanted nothing more than harmony and unity in our family. So on Matzo group chat, I sent me a message. And this is him. My viele tuam me wofo ai tato lima. Lese me se viatu me lo le ola falo fam. Ko sape le ai se tupe. Ma tofa. Ma ka fomisa. Po ai sene kupe sa mo fai vai aso. Sili ia te ia falo fam. It was never about money, it was about love and togetherness.
o le simea matatua ngani. O te mita ia, o skaka le lei whasamoa. His oratory was unmatched. You know, his words carried the weight and beauty of our culture. I was always so proud to call him my brother, knowing how deeply he understood and lived the Whasamoa. Ai ni mea e plani e matuainga. Ka pe ole asfana sa tamau ta mai atu e January whai lona fitus futa sanga. E ra sata mana o e televaveni whai inga whai. Na o ai e whai whalelei so o se mea mātou te plani ai. And o mea ia sa ia planninga. He went smoothly e rei mase mea na whale tonu. Lea nā luatu ai malana whanau na si on tōlua ia i anualu. A lewa sola ia me. A pelila on the 21st. Mea whaintai tea. Oh no. Me whai mea tea. Me siringa la ea ni nisida. Hai manuia, a watu ki tō mātua. E rea so o tau nu ai, au ki lang. Te sau whama mea waale. E te au mani tau whanua no. Ia. O ma liusi o tuangan. I hope I was a good sister to him. I hope I never caused any pain or disappointment. You know, brother, losing you hurts deeply. But I carry with me every lesson you taught, every kindness you showed, not just to me, but to everyone around you. Wa mai na whairo ainga, whairo tōlua. O ia sa say, advice me kia au. Support so se mea maainga. Another thing, o le kuarangi, he's the reason why o o mai New Zealand. O maua manguia, o awa onga mea umalaga. O tise na adopting au. Back in 2015, outside in New Zealand. He was always there. Graduation there, uma. Taftai brother lo lofa. Taftai lo lofa to fine. Ni mausi teme repay uma twai lo lofa yatia. But I'll do this for your wife and your kids. Tise, thank you for everything. If I ever wronged you, please, may your journey be blessed and may you find eternal rest in the arms of our Father. You did everything out of love for your wife, your children, and all of us. I love you, Tise. Rest peacefully until we meet again. Outside. Lui lava il spizio e moro. Ahora lavo il pano. Lo fanno ai mau fa po linga se me pa tawa pizza ngase lava il tai. Pa tamal. Pa tai le tua mo le nei tai apo. Le aso. Ta po ina vuoi tisi non fammi servire.
suara sunga le tak sunga tau sintana wenga ia matele kalau solo dalam sunga tene matele lo tato ainga ayam tapau mabis eso tato ainga pakena au tuwa amal le ngatai asal ni ai fakir po ia samo di sini jadi bayangnya rumah itu pai tak makan sana dia nggak mampu yuk kita soal kalau siang malu kita kosek dia sualai atau paling tua lama mamai dia ini semua itu latah kita peluang namun lah nopo au mau Eletise oleh usai aja oleh tolu matu sama dia matu ayat itu na umay tua makan sai malu sih lo kau itu agak baik di sini mau lalu sangat kali ini sangat tentang akan nggak lebaran gitu. Oi mato perfanau tu lima, pima kau esol pak kasih mak angkus mak. Itu saya tele yang lain, tele yang salah saya, tele mato tina. Usia ini tu yang ni, jadi setengah saya. Kalau long tinggal pun, kalau luar lima tua terus kalau luar mai pun ya, oleh us, rumah uai faso, tak rumah tu lima mai pun baik le, rumah tu sorok, rumah tu kan, rumah uai petul ba, rumah uai le pun petul ba, apa pefale tonu ya, lepas tu fakini, ya. Macam mana soalnya kita ni nak tuan. Kalau soalnya kita tahu lepas sekarang, itu ya tak dua ya sini. Saya teringat oleh Pak Lito melihat ini. Jadi tiai Pak Susonga, saya ingat tempat, ya. Start kau tua. Você sabe, eu tomo lá o filho, no umai itu hotel, itu Maya, ya, kaki, terus apa, peng, terus le, pakai out, bala winai, dia bayang le ya, mesti hotel, dia lo samo. Mimi boga kasi kapila yo mago tausu atau sisi la yai ya o mesti ni ba ila le yo bispat ya tu sama matu iyo ni puede estar en la sabor si puedo ser la de mai en kana y loco se así pues ya hablo lang na le ngai matu si la alu o espito sawi olo mun mau sa Taba ai le mato ai ngai le ile. Tahu le mato olo na. Itong tang teo na pa o ngai le. Te mo mau na. Awa o ngai i tomotan. Tahu le mato olo na o fe au. Ya fe au malulu. Ola wa ai o ta ka sa tau na. Deus o matua eu se tahun lagi sisi o matua
Altarikala dia sama aini. Iya. Ya, esse aí carecia e uma faila kusila lo expression. Ele moi fu le na ile expression. No yai alo ina lo expression. Le sai o ni kente. Esse la malos tem ele sim de tan fai. Pel tal luama itu moa ia po fui ava lo ino. Tan lua ia fa matua ia be tan fai. Ai wa hau tua ia tia ia le lei i kai no le ai ia tau fai ia alu luma awane ia se me tupu ia per tala matu tina expect the worst ile pa pela si tulang tu luar expect the worst. Ya, saya mato. Malamar tentang tadi. Ada tonu letu, pak tua letu. Emun mau le, dia mana? Ya, mai le ini tahu. Kalau pengia le ini, oi lo uso, wifi mai. O ia na mai, o ia hok ina tu ada. Kemudian mau lo pam lo apa ni? Oman ia ni, wahai lo ola, lau faham masuk tu lo, tak tahu dia lah, tak tahu mau, mai lo lima, dia, waktu pi masuk, yoi, ia leli, awak palai, boleh ni boleh dia, ngah ola pus, awak channel. Amerika Samoa, lain TV ai ngai pada TV wale tele ya ya kala fai puni ya le bisa lan ai ya ora us ke mai aku iluma ora wang bang ku fa pelo aku ya go uma me uma on fa pela ya e vai awak ki ku mai ro pulang aku mai ka go tu makwa oleh foi pus kali dia saya jual lah kopi saya ya ai ngawa oleh sangat tahunan start anu saya ai mau wangi saya tu lah makwa dia ngalu kuding ya tu dia tu aja ngai lo ku ka aku bai musuh amai ifa ka ai fa saya memang sun ku sa ka di faida ya sudah iya ngai kita kong lo kama ya ai awak ya fa to perlu sulah itu ai tenyo ke kai atu ma wale ai ma wale pa kong ai ya apa ya dia apa ba ma ya itu mati to le ma fai yang pese ai dia ya dia ni sulah ngatung yang ngalo wan uso dia mati terus ya Jadi kau payah tak mati lah dia ya lo okey ya kan. Dia boleh apa sih ni tu lah. Ya ada pun mau kau kasih pisau lalu. Ya dia pun mau kasih us. Kai tele sungai sekai boleh. Awan loa besi lembar. Wih dia pun banyak sungai tu. Ini ya. Eslau dia. Sama yasa, kalau 25 kemun bang, yasa tak apa sih. Mereka itu mai yang ispat, ya. Saya sambil yang dia lebih rara ini nanti, itu nggak pasti dia nggak mau lah. Momo no patulau lo sunga peta samega ya no foto sini tangan benga ya no benga ya ai se foi o fatua ya au ke patulau foi le pai man so ya ta malu aku le leo isa fa makala ko ia mo ko man ya ngai ke
Wow, sei, pasti aku lu kama. Ya, wau Yoni, wau la de Yoni lagi. Yang lucunya lah, ya wau le lu fai fana. Macam aku arti, so mai do da mo di so ya tisi. So ya mit. So wau le Yoni, ya le so ya nak. Ya, no, video lah itu je. Ya, ose mun mau ni show tu. Ele mai lo dai kiki mo ele kele se le fo ye ke no ma nga ye mun mau. Ai no ka makua nge wo, pe o le fo ile ka o le sa ni o ni, sa ke le o ni. Polite, ya la bola kulo e ho la ko mo le la. O vai no me kau kai lo se siap pelu wa ko pelu kasih dah ka de ni musuh lain ai kau ya agak kai ese si demu makaka ni o mo ko ma fe fan kasih aso o que não voa kan ni ese us el hakoi ke mer ko fa mo ngak ko ke sai ma sangi ke nyo lai lo lai ba ngama ile o lava se kupe ko ye ela ngala ko kinga ya boleh na va lo makua o lo ngawinga e aso uma le alwa ko ya ku ulo pe ko ai ma lo ke nya la ke ka ide lo ke ai fe mai anh mày mà anh có đã pha luôn bảy đông phiêu lên mà của ai cũng kêu lạ rồi là em về hàng ngày mình đây pha pha lên coi anh mình vô đấy chứ su luôn mà su mà mỗi em kêu rồi con mà có phải đi vậy mà ngộ mâu ai luôn ngao vào có ta đi được đấy cái mỗi em quả mà số loa lên su quả cái gì vậy mày mà quả phải có đâu vào em kilo mày của vào lúc cái mỗi em cũng số ave kupero kusoro kupero lo ke ma ho ku e sa manga ye e musumo ku le ka ikanga e liu mai no liu me akangi no fai inga ke ma fama la ku ala ni me ma ye pia se ala ke mi ma tu do it's a thing ni ko ye misi anje ni misi uso wa ule bede la fai fa koi fa ka u kule kala de di uso wa un ma moi au le ya da ina le ma kan na ma kan na so very close. He's like my best friend as well. Wangi le foi e fatikau. Mo ia orang ale ia ko mikia o ko ia so ke ni kang pokia. Au, kisera. Le ia vai ni kai aku tak kamu le ko. O te fatai le i. Teni na mau atu ta le kai au le songfu. La se kasi le. Video ko mi. Ini me wa ulaya le a ke msawa ko wa le kusol kaya le if mo ki fiala mai kusol fo ko mai mo moli mai julia sang de kaya o ngale songfu e mai mo ko go le mai ni mu mai ni sika mako mo kusala ngala vanga ni siu le vai ngai video o mako ialu mako fale mako le la va le mako mai moli tulia malu ko hua mai de mulu si ko wa de sa mo ma ku ai video ai fa mai ke ka ora ku mai ave lo si ma ko ai fa mai le kan ku no la ku ai ha ku le ani lo vai mai ora tang ni de do ko
O solo kalau ko pole fati kafi kalau si po ai itu. Ai foi mai, o mais si o lo fa ti vedi o ko. Ai foi mai o que diz. Caminho, it's a news you never want to hear. Kakalo rin ako ang hindi masisa. Ngayon po ako sa pagpiniro sa umuman ito. Ay halo na usungan. I was very sad. Very sad. Paskai dele. Mau ang loki. Kaya nga katas. Kaya foi ler na kuka. Uso nga ulit na atang masama sa mama si Ukina. Ele katao ba ko? Aba ay mela makuha. Uso le ba ay may lumba. Ay, kuha peya di siya may ukupuan kay paskai le loki des kama ay le lumba. Kay mi ba na wa ay ba ay lo kan. I can't let them see it. I had to be strong for my parents. Ya, I used to paskai le tua o maftanga. Paskai le tua o maftanga. Ui, ele o kendi le makau pawina ia ni. Paskai boleh. Aku isi sistem. Aku kakak siang. Aku pilih. Ya, jauh sih mengikuti malah I love you so much, Pak. Ya, musuh sampai di neolog semua penjaga kesian. Ya, saya ini mau melihat ini. Ya, pasti. Ada beberapa uno atau tokoh bangsa
Mako ko do kiji tam la ko dia mako ai na do ba dia mau kama raudi es kama ko jadi tiga wala na sa ala ko ni ma o uma a ti ko au ti mako do la do ba ni aku mai au ko ni ma aku ke dia biasa pertama itu buah kafar itu memahami masuk sampai ke poin. Kalau lain kemana buah foi level out jadi yang otro sekolah pada ni pada mana. So kemudian belum masuk ini saya foi ni. Nilai luar kina nilai luar kina yang luar makin di cuma aku berjuang. Ele é o que tem uma não faz minha kan bayar kitu bayar pasti dia nafas pengawalan pangama ile ma meiji istimbiare kamu era uma fofa kamu leko kama fofa ya uma wa mistio mio fengal lo farfisima ma apa mai lo kemado oh sakala ya mau fai che aku ai aku malu forma pada yang kami. Nere kita anggo kumako fai semua fai dari nyawa makan lah kawan kalau bagus mau ya ikut kalau kamu ya aku orang jadi ma kalau dia ya angka ai minha boa stipe de algo porque não foram nem estavam tudo Pangwal mau uang ngamuk yang mau masjid mana pansiri apa yang fasilitasi eu mai foi timba com foi ni uma facu ya eu dia timba foram aqui maka ele pan ele komitifo com mai Ini kali ini yang saya istri. Panono ada kan cuma apa nama waktu atau sama mereka mas orang ini terus kami di kawan bagus dia mereka yang kita tahu malu kaki mau mak perform kami cesta di perform karena apa orang mereka film Reverend ya profil aku kan aku ansih aku mai ngepek kamu punya wifi kamu mulai mai kamu bayar wifi pakai phone di iPad anti kita nama phone plastik banyak jual di pusat ini mau. Kalau nak pupuk itu berapa? Pertama itu Mana ia usu mais tato pese se vasa e foi tato usu mal pese no momonga ta se fai ku fa mole momonga sa mole Sa
Whaafutai. Ai, lei whaia se mo mau nea fiafi. Ia, tūlou ale tū. Le su le o whainga ulenga pa ia le tū a tūlou. Whatalo whafo i le pa ia. Mangi. Sa mo o poto. I le nei tū la le fiafi. Se o tātou mo mawina le a fiafi whale a ingo se uso nei a Eletise. O a inga o mai masani. O nisi fo i malanga mai. Whaatalofa le swafa o Yesu Karisto le nei a fiafi. E iai ata tonunga o ala ma manatu o tangata e whainga o fie ma ai runga o le ea a wala. Ia o iai al malanga al marima leo tia lama tia le tatu mua. O le vi inga lai fo i le tua. Ai, ia fai se mori mau. I le mafutanga masi uso nei o Eletise, o ke ka ua o uso. O le a tele sa mori mau le taimi o talavau le o langa wa taimi le matua mawhanga i alma ma mafutanga ma le uso nei, pei a so uso. E moni fa maoni moni mau a uso fa pe foi matua. O Eletise o tangata e o tangata file mu. O tangata e loto mawalalo. O tangata e le ngao ia. A tala no foi Eletise pe fase tala e taule la mona no leo. A tangata e anga mali. O me alo foi e fale anga le tu le ia Eletise. O le loto mawalalo le anga malu o file mu. Ai ile mafutanga maleso. Ya so o so ifuose o tina. Ya so foi ya plestenele. To faya Manuleleua tibifu ile o talavou mala foi pes. Ia vai tauna e sel ma fana mafutanga me Eletise. Ama na me Eletise ya fia. E mua watu Eletise ro fale le fia. Agua kula le fia. Ma e vai o mai no fale mo maua ia matuo. E fa pena i vai aso uma telo vai aso yo i pese le fai pese. E ma kwa ma fanga ma fanga. Ai tu lo foi se tala la le ka kala mo la ko ave kole la ko vai kole ora. Ma dia foi o ma kwa le fa o lo me ma fanga ma fanga. Ora que ninguém ma fele le ya me. Esa me la tia. Vale que numa wa ko sa fi fingo se uchu. O le mafuanga na ma fanga. Awa ku fa pe ya wa mo me ga ya wa mai lola ya fa ba popol malu la fa pesa ya nga kongi mai ya ka piang on boka mau ko malu nga vai ka fa pe nga ya la yo le alwa ya vai ma fa yo mai se us ola u kamala fa boipo ke ma ya ke wo sit fa wa se vai se o mai de ke ma ya ke wo sit ga vai boipo. Ia nga whape ngā ia le. E ei la ngai vai ngā māli o ngā. I ngā vai kap. I ngā wa whakaungur wha moe moe kise o whai pui. O uo side ida. Ngā rūra o whakawhao ngā whapui po ngā e kise i. I lumor wharamāli. E umanga po ea kai o mei whaala. Ule limo lea. Ua fia whaala ko pēri. O le ola. O vai o seus, o caule lava não sai eles camalo a vale o ali. O vai a puso. O sai que fale como ale no aso fifi. E o cau fai le mal orga vale ola. E o a ku vai ala o faca fa oi. E o fa kulo o fai uma. E o plou vol mer kama fai poi po mala u. Ia. O le a far kai ole. O le ai ngai o le holi sencho. Ai uma ka famel kisi. Ka ko koe fa eva kuna luna ngai le kongo fa so solo koe lauri
E o ka vale ngai le piko nga wo. Au mai ko kamila afar fa. Fa ka wo ka fe yo fa ka me ki fu maka ka bra u dia li. Fa kula ka vale ni. La ka vale. Ka ka ki pia kule limo ngal fa mbolela per kam fai boy. E fa ye wa afar fa. Ye o ka ila ki sele. De ki pia fa kula ka vale ma. Masenga masio fo lai. Ka kuso pa afar fa. Fe afu ke ka ko ya ki. E ko e kuni me pia mi dinga le fai mai o le limo ma. E kuni mai le ho le meu wa le ban kali nga ka vala u. Nga ko mai ka vale pa ka i mole. Ile nga re te nga via. Nga pa ka ka fale veli este yo lo fom. Ai ko fu mai ki fu mai. Wa ko fa ya na ko. Ya ai o piso por aí. Ai só foi uma flavor aí. Ya. Ko ka ma ya la. Ya ma ko fa ya la. Ya, alai mak ka dia wala fa wa. Ora yo sa per ka ngai le sia wa. Ko ma dia ya ma ko le. Ya ma wa ko ya fa pena. O winga yo se uso esele. Le fa na mo ka. E ya le sia fia finga la ko o fa le. Ya. O fa ya foi me masa ni wa. O kui for ko ka mama. Ai ma fa lo mai. O patu ko le ko Pentecosto ngai. Au ka fa ma ko da ni ku. Fa pasa va di mari ka maka ile. Wa ma mai ngai ala wa alu le pese si do olvi. Wa ma ku yo ma file mua. Wa ma fa ngoa. Mai fa ko salambo ka salambo. A cara pese va me yo fo pe ngai. O me mali la. Vou sa ni sita. Ya, wah kalau kau jauh pun dah lawan musik. Macam mua aku ya, wei. Ada yang peka kita kau ya, saya ke wan ya, wah. Oh, wei mau moving manus ya, kisah musik. Sama orang ya masih kau, rumah faham awas ini. Filosofia ya macam. Mau sih kisah ya mak kau kalau moi, ya kau foi kalau temisa mo. Ya dua, ya wah. Mau main ya sekali ya. Kalau saungan lagi ya sekali ya. Ya, wah. Alu ngon neo langa ia e fa tai le tu. Ia ele fa ba wa ya fi ngau ya ngau le ko ma ka pe le ko la ke un pa ya le tu. Wa suinga ma le langa. Me sa fi ai le aba. Ma wanga. O me va pe ga. O nga ola ia o abaria o so ko le loku. Ia loku pat ka ma vo ia. Ia Pentecosto. Ia ai o loku ma ka ko ka po ile li. Ia wa ia wa. Ia suia le ola. Ole me awo. O fa nga ni ola ngaina. Ya, ia ele ise singa ma fo winga la kula e kai se tali sia kulole tangele. E vai me la ele kise o fa longo bu me kise o skadia. Ele le peitsa ma ko lo. E ngo vai ko follow ele kise. So se sa unga fa, ele kise ga ke mo ko me ni mai vi ia le. Yo reply se uso. E va pela fa uso a ko mai se aso ka ke mafuka ai ma ai ke ile o maliu se o kinga ia nga wapa se uso mala me alufa mal far ko ya alufa o ngala le fa pa ma ko fe kau e mai kisi kalu ma ya sa boa mangi usila ma o nga makala ngola ia fa mai ma ngai ro o langa o ka va ai mai ya ni ke suinga ro o langa ma fa uso ka o ke lo anga sero a we e saulo i loklo ke ya ka o sui o langa aku kakele ko fi vai ko ben ka ia le mo mawa fa mai far ko ya fa fe kai wo ka vai mai wo a kong se se ma mai ro le se ka fo do la ka ma yo ma ko kala ma ko ka ye fo ngasu ya ai o ma fe le ngam muda ma le kise fa ko ponga lo kali le pen ko ka ele ma ko e kise fa ka ya le a ko tong sanga ele tong sanga ni makal wanga muri dia nga masih us mai kis também o que se acha tu já que o outro se acha que ba fu kama ka ke loku ngai ila loku ia ma se um falco ia ai ia ka ko uma ia ka ko mangaku mo ka ko plans ia ari o matasia ma le fingalo le tu e pule ao le tu ia ta tu ma le ola ka ko ola ia o se tuau nga dia li mai ka ia
ia e koe mou aku ia fi ia o le viinga lai fo i le atua ia arofa ma le whanau ia o laua o e kise le te ai le kako kausingio ai e o te misianga o al mafuanga le kako ki o i loku kako au nei le atua o ngolo ia tako wha moe moe le o lai wha bak ala ko ye kise le kofanga fa mai le ko yese lo mata so lo se le tua lo mata yo la to lo i la to mata uma le se a we le stang ya le fo si ko e ronga ka ko ya ka ko oli ya mo fanga fa pa mai kise le ka ko manu ya le kai no fa ngalo pa ya le tua manu ya le ya fa ki mangu ya sa mo poto swa fo yesu amen. Tulole tuatu songai a whengainga mare pa ia mau runga e nofo a tofi o le karisia. Ia e mase fo i le pa ia mau runga o le karisia ma ona tulanga fa le tua. Ia e mase fo i le mau runga o le nei aso i le pa ia mau runga i asa mo poto ua tatu au e fatasi mai ona o le ia fi fare a ingo le usone ya tise ia ko to fa ya mia e lo tu la ia tu mo le nga fa lo alo e o pa ia ma malu ai nga dua o le ane o ne se ma tu leu le o su mai mo tu ya Manuleleua ma une ia ma fa fare a fulu pa ia o to ora fanga mai ia ai na rua au lo tula ia tu mo ni silfia o ngoa o aron o la fili aron na faingafa sa matu ngal due fatasi mo le solea ia tisi e moni ma fa mauni ia mo le maua tina tisema ama se foi oso. O le mama whatanga mare uso nei company sa mato iai i mito. Ma o mare uso nei e se le maa losi o le uso e whenga ruewa. E se le maa losi o le ni tangata o le tise me o le ngā ruewa. Sa ma whaia ia ma o sa ma ngā ua le whenga o mori fo le vane le fiafi le tu ia wala. Ma ngā ua i mare uso nei. O le tele la o afi a manga ue ma tise mate overtime. Ia ari fi overtime ia tana ma fa pero tise ia. Se so wale mo mori no akari la ngade fi o fa pe tise ia ro ia o ke ko o ko lo ki la ka na o le fa ko ma ka ko ia nga ro ia ro ide o le fa ia ro ale so ia tise sa ko war ki ko alu mo mori ia tana fa ia ma ko fo me ke sa wale o ke i ia ro ma ma se ka lancho le fi ia ole usong ia itise ke muri mau ina ia muri mau au soma o se tangata ese anga malu ese fo le tamali o vinga o le usong nei ua ino umar matunga ruenga e pe o mau le e lo le ia ton sino na tadi ile e pe ia ma o se uso mate fufu lua i tono le mato fatwenga ruepa. Ai a fai foi ma suanga mo se to e lava ia e le wali sa boa mate nga lue maruso. Na fai na kala e kise risi aso wa. Ta ma ko suwa ma se wali sa boa ma ko fenga ruepa. Wa ka ua alu e kise o mar ka iki alu e kisi de senti. Ia na ke le o fa ko e kisi. E alu ke wa e fai fa o senti ma se a fa mai kara i kiseira nga nga fa au o ke mua na foi fe o ke fa o ke unga oi ia nga la kulo ma ko ko vai sa de ide vai aso wa ele fa ia de o ma vai ku ta watu ia le so ia tisi ma di
o fa ko o fai mai e fa mai e si o pangor kai minga o lor ke fongi ma bili mai de ke fongi e kis viro fia mo tingo ya tadi ya tole to finge ya lofa fa piana lofa ya o sa o la wa palama e tisi ya ma dingi alo mata ma kan fa ma le isia fo i o le mafutanga fa e uso le nei o langa o to so fu mo tatou ai ali uso nei ese le toa fo i o le kiso kola kai le malusi o lunga loko e o le tele o taimi e fai mai a kisa ia o la awa pinginga le mako kulu o la awa pinginga le o fa por kisa o ke foi nga me ke la vela via fu awane ewa ke popole ngalua lua inga nga mawane kala i kise o le afa maro lore o keso mai kongo le mako ngalwenga o kulanga fu ngalwenga nge vai kau wa kele masingi fo ye wa maka nga fa ngalwe masingi ya afa maro ka ka fenga le sa fa mai dali kise ya o kaimia e longo ku wa ye pule ia kaimia nga ile lo le mako puse be fa pule ya kise ya lupa mai ai fai ang ile mea ngai le fai ko sunga sa ngor me ngai ngai skali mai le anga fu ya ia kuranga ngata fai awa ke fai nga o e le o mga fa makala ya u de ko mai ngai pe o nga tala si o tina ile ko mai fo yo re ka mai le sai ili fo i se mangu ia sa ia ai ke ila o e kala foi na que sei a o mai o ia wa ia re pa o penga ka o fo i se se o de vai nga ia e fu e chon ma le vai nga ia wa me fu swat chon ma si o mo so re o fa ko ko nga na nga o nge ye e mo be ya fu ye e se le ka o me o fa nga o ni ke o fa ri ko se fa nga o ia ai o ke foi ku nga uma ai si ari so me ile ma fa nga nga o sa wa lo ti se a su di se nga nga ai mo wa mai o fu tala matan no ala wa mau sia nga wenga ia fa ku ye wa vai fainga re ire fainga ku wa ia oi umi mai se me ke e fo ile sia nga i mai ko mo sa mo wenga pe le le si de fo le me ka ku ia ai dise sia o ka to matanga dis ole katlen sa mo wano tala ia wa de ko ye kise ko ngol mako nga sa ka ngo ha fai ka tua ka un mako fa nga venga mako pule o fa o ia ka ngaka ya ro fai kise o ka bingi o la wor kise ia di maka na pe fia la ba mai sa pe are sa pe kusila o fa nga ka o fa mako ko la ni ku la nga me uma ia la na sa uma o mo mori mai ro fa nga wa so mai o ka ku nga venga kise sia oi tato mafutaba ai e se foi lo finau inga luenga le sa tina ese o ainga ina mase ia lo fai a lo fai ma fa nau e maga kua ia le sio ka sengi ngamari ai saulan fa finge wa kami mai ma fai ka bori bauda so mu nga kami ani o si finge o si kenge ba mai langa ko kami mu karo fai se ko lua e o ai ma me o mai fai ai o foi ma penki de ka ide ma ka de pe ya duaro ko lua fa e o me na le ko kuaro ko lua marca au que le lo foi dar pin na pa ia le na le o que fai aku no fa ma se fa na eu ko no ko que le lo so fuori tua tama fale to tiname no fo alu atongue e se no mana no via o fana ia wa fu ira do ke lo fa makala mo kise ye tise ya o ye tu langa ia wa ma fu ke le lo ave ka vale lo fa ia ngai ngara ke fo ba te ke manga sa wa ala wa ve yo mo sa wa me fa ka mo ko ma yo e lo ta ma ma ta ya o pe ia kamale o so bongi ko more au ta ni o le ase se lengi o ye ko kongu alo fa e ave ese wai na tukule ngai ia oi
e uma ia le pokutonga ai na ua o na ori. Ai ke koe kapara se dengi le au ase mea ai pamaki ia le kaimi wakapu. A ori ka, ia e lofa. A vile kati kongo le kuna mau o nia ya mai ai mo mori e toi matu mo fa nga ile ia le pula e taimi o le pula na se ia la va io matu o hinga te niuma ia se mo ma pu le ai le fa ki vale le fio se mo fa nga nga mo maru ne fa ni te le ia la va ia to sa hinga le so nei fa tai mo la no. Hello everyone, thank you for coming to honor my dad. Today we're going to come to this funeral of our Washington DC. My name is Reverend, sent for you as the oldest of his children. It feels both incredibly humbling and extremely heavy to speak about the man who was everything to me. I could try to sum up his life with a few words, but anyone who knew my dad would tell you there's no way to do that. He's larger than life, full of stories of his troublemaker life. His wisdom and sense of humor that could light up for him. Growing up with him, I saw firsthand how much he cared about his family. For everyone around him, he had a way of making everyone feel special, like they mattered. He had a quiet strength, a dignity that came from decades of living and learning. His work ethics was unmatched. No job was ever too big or too small for him. He led by example, not through words alone, but by showing us what it meant to work hard, to be kind, and to live by integrity. There are a million little things I miss about him. The way he used to tell the same stories over and over again. Now we all laugh like we were hearing it for the first time. His advice, which was often simple, but always right. No matter how many times he heard it, his laugh that was unmistakably and could brighten even the darkest days. And of course, his strength was the anchor in our family. The one who always knew what to do when things get tough. To me, being the oldest was a gift. It meant I got to witness firsthand the incredible man he was. My dad was. I got to learn from him, and I got to see how he loved us all, and I will carry that with me for the rest of my life. So today, as we say goodbye, I want to remember not just the sadness, but the joy he brought us to our lives, the love he gave, and the life he lived so full. But I know if he were here right now, he'd be telling us to not be sad, but to celebrate what we have with him. To remember the good times, to laugh, to love one another, and to keep going, just as he will. Thank you, Dad, for everything. We love you, and we carry you with us always. You don't know, Dad. This evening has been one of the hardest things we've ever faced. But as a family, we've been leaning on each other and on the love and the faith we feel in us from the beginning. My dad was a man of quiet strength,
deep faith, and unwavering dedication. He didn't seek recognition. He just did what he needed to be done every single day. Whether it was working hard to providing for us, helping others without asking for anything in return, or teaching us how to live with integrity. He led by example. He was a father in every sense of the word. Loving, protective, and strict when he needed to be. We definitely got our fair share of hidings when we misbehaved, but he always reminded us that it came from love. And we knew that. He didn't discipline us out of anger. He did it to raise us, right? To teach us respect, strength, and the importance of doing what's right. He was my number one supporter. Always supported me in my school, to aim high and try my best in everything. Losing him has left a space in my life that no one can ever replace. But even in the pain, I still hold on to God's word for comfort. In 2 Timothy chapter 4, verse 7, it says, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. That was my dad. He lived with strength, humility, and deep trust in God. And I truly believe he is now resting with the Lord. Revelations chapter 21, verse 4 says, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more tears or mourning or crying or pain. He is in a place of peace now, free from pain, health, and perfect love. Thank you, Dad. Thank you for your love, your discipline, your strength, and your faith. You are the greatest gift of everything to me, and I will carry you in my heart always. Thank you all for being here today to remember my dad. For those who may not know me, my name is Eulogies Manuleleua, and I'm the third of 60. Growing up here is one of the hardest things I've ever done. It's hard to find the right words from the person you look up to most isn't here anymore. My dad wasn't just a father. He was a guy. A particular husband in our life. We worked hard for our family. They were what we could, and they nobody always capacity enough. There's one of his kids. I saw how much he loved. He didn't always say out loud.
Always say more time. We all do, but I know he could give us the best part of himself while he was here. He taught us strength, loyalty, kindness, and what it means to care for people we love. Those are the lessons I'll carry with me forever. My brothers and sisters, I know this hurts so much, but we have each other. God would want us to stick together, to look out for one another, and to keep this memory of life living with the same love and care. Dad, thank you for everything. I hope we made you proud. I hope you know how deeply you would love. I know it will be. Thank you. Thank you everyone for coming today. For those who don't know me, my name is Fuluifaga Manuleleua, and I'm the fourth child of Eletise Manuleleua. Standing up here today, I remember my dad is a strong and hard-working man, valued family over everything, and the person I've always looked up to. He was a father, husband, son, and brother to all people. He was a man of quiet strength and immense love for his family. So much to be brave and come for others. I look back on the good and bad times I spent with my dad, wishing I could see him all last night. I'll throw in his memory and live a life he'll be proud of. And we never going on with that. Pull up my family, sing two songs in honor of my dad.
le avanoa mo isi e fia mo i maua na o se pasi e silanga e whai ko atu mo o i o tātou sauninga nei. Le aso a tae au, na o le tasi le tu lao o whātou rangaina mo toi sauninga o tātou uso nei. Iei fuanga ngā o le tina o le ainga e mo i maua i tae au. Ia mani la unga ni sunga le taita. Na uma leo le tula, a whaiti fia mo i mau. I uso nei, o le tō whai a kurungi aki o le kore nei o ainga. Watu wale avanoa e whai e o tō wale alo. E le tō e maua se pō whape nei, whārara. Le suore sungali tai al sauninga me se foi le mamalo la fainga ruenga fa tuloi fa ia o lang sisili malang mamal wale fa ia fata fa le mamalo le tua malu foi li e tu le oa wale a sapa tupa ia o le ni. Ia me se foi whamana tuina o le a sa tina. Tau tō manatu. O le asa whata alofa. Ai o manatu ai. Le anga o le talainga o ngia. O le a foi sa tau tua. Au au nai le mato watu nua ni usilu e tele o tau sang o le au amata tu ia se whata alofa pa mao ki ora tēnā koutou tatoa tēnā koutou katoa haere mai haere mai haere mai e tonu e momona motul pau silfia le mamano le ofia tau tala lava mali whaaloalo. Whailoa le, tau talanga. Au, Ulugia e ni amina. O le māso ta inga male, talainga Ulugia nei, i o se tasi o uso, patu la kono ia ja. Sa whaile mātou, mai whātau mare. O iole, mātua inga, whanau. Ia vai ane a tō tele oi, a inga sau ia. Ule talai ngā rungi ana. Whamatua iei le, mātua whanau. Tamai a rungia, a waliki. Tō to'o, maruseu. Male tina ia pisaina ua whai langi fo langi. E me se foi o le talainga ia seu pule, sia. O le male tausi a meli. Ia. O i lau foi o lo lona tonu i ananga. Me se foi o le talainga ia ungia tofi lau pats male tausi a lavas. Ia mau nei. Masi mātu wainga mauseu boira. Ia manai uso o tuangane foi. O le fitalainga ia Ulugia William. Ia o loo. Tui mai le panga ma. Tapua i mai. I whanua i Samoa. A tonu, le tau whairoa. Le foi a fio ngai whatua. Sunga le whawhenenga tau langi.
Ia o se lupe whaalele ale nei ainga na malanga mai Samoa. Lo tula ia. O le alia whea lava se whamutalanga. Tau whailo, le tau tua matawela. A le whtalainga ia Ulugia Eletise. Tu sai ma si o matua inga. Vai ngama, o vai usu. Ai mua na o whamawhanawhana. Le tinga mali matui. O le oti mali tunga mau. Ono le wala upa ia le tua. Pa ia Paolo mas ngafa tau malo. Matua lau talainga ile ngam tua. Manuleleua Yohane maritausi. Ai maisi no foalo mal pa ia le ainari. Ai maisi ai le tausi po le tua file. Ya alofa. Ai maisi le no foalo. Maua male matua inga na mamalanga mai New Zealand. Tamu mai le aswan nafi. Le ua maua tala ile whaavavau ma tala whaanonoa. Ua wala au le tua ile talenga au kia. Ka tamu whai maua lava se avanoa. Awai mai ai to sauni. No ele o pose si lo fia le mamano lo. Si o manto ai na pole. Kono ngai manto I vai ngai. Ko fau ni avali I matau si a sai. To atu puala vale se me fa nei manto fono. Le ngata fa nawa ia vali. Ai me se fo io fai Paolo ko kai to lua. O te o atu ile. Ina ua ma fai foi pe no fo male. I matuai. O lo ya ile Eusonei talainga ia unia. Ia polo na swafa foi magseu. Sa ia ni nava I tau. E ona tau silsila mai le. E se au alofa le whanau. Ia o alo umama whanau ia le. Whanau awali. Isa ina. Ia o se whanau o e tele I tabaita. Mea foi lewa, tonu wa tele ia. Mātou nei o tamale ainga po maupolo. Lea ua whaamanu ia ina I. Whaapale ina I suafo le ainga. I suafo ia. Mātou mawhitanga male. O te tangata le sa o mua o no o tū ma o whaai atu. O wa o ia sa tau la mua ma taita ia le ainga I sa mua. Ina ua whaaswa whaina ia mauseu. O le tū ma le savani. Whai lea ma whale a onga ia tia. O lana tau tala. E momoli le whaaroa. I le vāfo I ma mātua. O le tau si alofa pa o mātua o sona tolu. I le ai lava se mea e whale to.
mato ia isa bo. Matatan no male. Tangata wa mawa alu na loto. Ya tina ele ayunga. Olana fana. Ile ai se vai panoa. Fa leo ai so na ngona. Po fa se a. Fai mea uma le nau fonga fia. O lana tautua le nau. O lana mea rofa foli nau. I le ngata iau le. Ai meise le pa ia le whana. Ai meise na iona. Te mori mau atu. O na winga ia. E mana tua I pea e. E pa ia le ainga sa mia, a ainga sa pari I. Tono vai ngam. O ngia Eletise. Si tangata e whaloa. O si tangata e tausafi. Ina wā, ua le mānoa I le. O suia le whono e talainga ungia wari. So o atau sanga o le si tau sanga wa pala au le tua le tina. Whaira I o toi sauni. No nofo mo o mātau. Pe whaise mo mau. Ale si tau mau ia. Ona o ia pe sa tau lai ai. E le mato au nei, ma o nei ma maruseu, mo ila e la iti. O ia sa wha matua le ai. O ia foi sa nofo ma le ai ma. A o, sa ili mafua le, tele o le whanau I atunu mau. Peta iana. Le I whaiese mo le mau a tō whau. O te rei fesili ai. Ai no fia fesili ai. O le ase mahua. Tau sanga so ai. O suia le fono o talaina o ngia wari. Tau whātaritari. Uma le leile sauni. Ma mori mau. E rei whaia fo ise mori mau. Au ngia Eletise. Tonu le no lotu. O le tuai ngata tonu lea o lo I ai Ulugia Eletise. O le tangata I au auna ma le whamaoni. I le manao e whaidoa. I le manao e au maini vi inga. Tangata I manlua e punoa. Alona loto whamoe moe tau ia mai o ia e. Lua afe, ma le iwa, ma niu le te tamā. Lua afe sutas, a manuia ina ma ua ma le tō lua, malanga mai ai New Zealand, pai ke pano fumau. Lua afe fulua, pa manuia ina le talainga Ulugia Eletise. Ma tau siara, ma whana, ma langa mai New Zealand. Ka unofo lea mo mawhawha, talo. Ai o whamanianga ia. Whamanianga ia tau si matua whamaonu. Ta ia au ona ma le whamaonu. Tau tua mātua. Le a ingo sena whanau. Tele tangata o si o mātua fi om. Sili. Amuia nei mau paolo.
ko fa suafa i suafa pele le ai alo ta ele se si fua e fua ai wana fa e suafa Ulugia Eletise wafu tau tu. Moni e upu ole, tato tu maloi whale. I malemo, lonto. Ai mali e ai, upo so. Ungia, manuia lo malak. Sa e ta pena, a kine toanga, tio tatu ai. E ngata i lea, to lua mal fana a leo ta nu bai le nu una fora fora fa manianga mai le manuia la uma tai ia la fia ia ina lua matua tas so fa Pakuloma, pakalofai, sungai tai o sauninga, masih fo ile, mamalo le, au fai ngaluenga pa ia le atua, o la tō pantua. Ia, te mangako le wa, makwawe vela le whala ke mingi kei loai mu e fo ises. Ai, se i fai se manat se mori mau e ala le soifua o ima le olo o le Ulugia Eletise. O mā kou i o i vai moso, e i mako nickname. Ia, lea ngau leo o se e mai luma nei le sungai le, tau se mtanga luenga i asinau. A o mā kou kongua i ang mako whiola le vai kau leo, e kupulanga le leia mā kou o le sungai le vai whiau i asinau. Ia mai le lai kua o aso i e whasenga ia, e kolu lava vaenga o le nguku sa whasenga i ngau o umakun tek. Ia ai ko la i mai lo o le siti o i le ai o le chanko i le mena le sa wel sunga le vese au le la wala pes a o ma ko le ocean i le pala o le vai vai ngala nga sa i ma ko ya soia e ai ho la ma ko nickname e le ngaka o ma e mai extra ho le e fa ngo ai ma ko ia e ko waku ho le au la kapi ia wa ma ko le le ia ke le ka le nga ka ngai o tise Olonga ingoa lai wala au, ka malo tais. Awa ka malo tais so se mea lava mantua o le soifua ma le olo ni tangata o Eletise. E si loua ai sua. Ele ai e fai malia, a e mauti noa, a e la vea, e makua kau ngalo la vea, awa e au malosi o le li. Ia ona ta leni na malesi manta leni. O le mako i champinga o palukunga. Mea ka ula a o ngā papalu e ka malo e kise ia mea. E sau mai. Ia o isi kei mea ea mai le lunga na vai ka. A lai kuku o kiong. Lunga. Mai le o kumule apa. Ia o ngai ka lengi ngā e manga kua i le uso ngai. Kulanga kau ka alonga la kapi. Ia ke le selu aku. Lea o ko inga sa wha ingo ia soe ia small. Le tunga fai fe au vai ke nua e marka ka sao vai ngale Afrika. Ia sa fai ngo aljo ele mo es al ma fe afia. Ia o nisita lenya le uso ngai Eletise. Ol ko le leia fai la unga. La unga sa mo Eletise fai longa nga o mako o pesenga o ma ua makele su nga vo ngale o pesenga. Ma kwa sa or ko inga ngai ngoya funga samwelu ba mai funga samwelu e lenglo la kapi ia kalia ma ua a sit umar su nga isi kanga ngai ai ia ma o inga su e ma bangoa maka alo fe 15 fa wa kwa ka long fa penga o ngaya ole o ngalai lo ka mikio la ko a inga ia o kulanga ngai i ele fa ngalo ngai le uso ona ta lenina e mana tu ai pe o ka ngai e kele ngale maua songa vangoa pa mako mo ka ka ulanga le po langa e fefe ya yo ngem vai so o le si mega off e mo kingoa a sola ia e fo i mai
ia olonga ingoa la fa ingoa mako makawa I mala wali I umanga o malo pipi e ala fa ingoa pipi o fuspa o pipi wala la wa fu e ia ola wali inga orang o ingoa nga sa fa ingoa te minga wa fo I mai lo ia ai ke o ve Amerika ko ka mai sang pipi ia mo ki ingoa fu ia e pe o ngai mea langa e manga kua ia le uso ai o sunga e po le futalainga ia Ulugia Fapale nga mai ngai fo ele ko ele I mamawa male kausia alofa o la ue sa fai mo ma wa inga yo sila ko lu kau sanga sa ngofu tani ko lu po nga kau sa o ki sa we o lu ai ka le a ke ba ai kau ki nga e nga lo nga nga maka fa mai ama tseu mako mai ka ngua ku New Zealand o ngofo le fale makbanga ngakal malulu alo fa ilang fa ala le ngalo yo la ko al first ka ngakal mo ngofo isi le lot nga fale fo nga ya ki ngal ka ka nga umul mau ya lo fa e ki sei ilang ko lu ma lang pa kawa ki nga engola o le loku lai la loi expert o le kise ngala ko fa vaea ma le misio ngale ngal waku ye ka o ki ngal mi kisi la o expert o le mo mau nga wa le ye nga wa makal ia o ngai e mo le sila fier ka ko malungei ni ke o ko pesili po wai le ka kala se ku lo yo o kasio le anko mai le ko se fulu mon kupu anko ye ya ia o upu ai o ke fia manga o mai le fia firingi e moli mau o nge ya fia male mako malanga mai samo o upu ia a paulo nga fai I longa kali I fa le nganga o ki mo keo le filemoni mo mo no foi upu se fulu male lua a fai sale o nga ya o le lewa o nga ya ja ma o le wingon fa matala ia le to po mala e lo to silfi o le ainga tina ma to jo mai o le ainga tina o le ainga tama o dis le foi wa e mai ma to malanga ba tasi o le wingon lo fa matala ta tia ia le maliu o le wala au le tu o te manatu fo o se au wala le nei o saunia le tu tatou te o mai tatou te tu fatasia fa ngalo ia futia o tola wani lape ho o tatou matu stai au fo le ne to ya fu ai tatou fa na o tala fu mame fa na o ni usulu mamalo tatou fa na tatou ki tu fatas o tatou o le whanau e tasi o anko usu ma tō malanga me tō whaia whata o se le la ngono le fiafi whaangai te tia uso ma tō whaafino au maui nei mani usila malanga mai e se le matau tia o fuwhanga le tua e ala i maliu o marise o na mulia ilo sa ufa matalanga na tua te le sa ia e mai ma to ia pito o alwe ke lo le ia e ka kauanga kapa mai le lawo Jesus kau le ale apo ia le ala le na le o ta tia ia mal seu le wa lofa i le uso fo i lo tausia le matu bai Manuleleua ma le tausi pai mai mal matu ai alwe fai sta to mo ma yang ngai kau kalau pas senga ke alwe ngai le i ko ngia ngai ai kala ai fai sta to mo ma ia le la sang fo fom kau kuri mo le lo ai eu mai o le ka wa pe sol
lo umi vo le me o ka ven ka ko malolo ai tau sia lo fa ya a fa peo e tangi mai fa lono sala ngata tau la ngol tamale le sa e se e ai o te mana tu al te ni so se te mi ai nga o maua ke nga kama pasia kwa va pea la ku me ki se malo o se pu me ai o la u le pu me ai e fa ku ngi pole kau sia so se kai mi e ka wi o la ngu e ki se ma a la u me ai e lo fa e vai le lo fa ya vai ke we o se me ai se ai le tau fialo o lo mo moli mai no fa anga tele o le ai ngai vai mosu ya te oe ma se fa na a one a vela lo mal se ma me ke le ko fo oe fai ka ko mangkua o langi anko el kisela le oe le kai ko lu ye ke ele anga le alfa lua ele al menga ilo ai nga farfa o lo ko e kapa o yo o la ye ke ngeti o va sea o la pa la ko la ye mal pa ki e vai o ka se ma vai ke le la ki filinga make your choice au ke popoli la walu mo seu wa makua ia e wo mai no na wa inga di ia le tua ia au o ia mala filinga o la filinga ia le to sia ko ia wa nga wa makan fa se ia sia woli inga o la fai la ko kai ko lu e o ke pole nga kula o lo so i fu yo o le tua tele e ke le la ba au la au mai fa manjang ia male si me so sang malo si se vai ko ke ka maki ia kapak se mea ala e kua mai ia la wa umanga mai ku se pala ia la wali ia awange ko manga ku ia la wali ila ai vi ia le tua ne fiafi ia ai momoli atu lo fa anga hoi ia mangia sunga le ta il sauninga ia pape ia awo fia o vai mai se o uso le ia sinau ia awange ko ke pai ka i kai o sola ile vai kai mi hoia le leango ka ia o ke manga kuas le sawanga sunga vai te au ngafai o ke le fa mai ka so le se ku pulang ale vai mo so o che la mi o leanga mai sunga vai te au ele a mi o leanga ka vai mo e a mi o vale man via ka to wata man via mo ka to wata amen yang salera awai te fakaro ko mua ya wa ma kuere ile o ma kuia per ai dan ai tau pun fa ngan ne so mai ma kong ya ngala so ile ko so ngo ma sempo kuia ai tau fa ngan ke sa wa nga singa 5 mil kiana ya pakai rupa aku ngai maku ainga mesti fo ia ainga fo tau sia rofa mesti fo ko kele malanga mali musila ya mesti fo o amerika ya bisa mo fo moli aku fa kele ko va fio man kalma ya ta ko ke mo winga ni nas se do sia se fa no na se fio fa ka ko fa no e man ni ko ka ko fa i pi man fa no ha yo ai ma fa na bal akal no se mai porque fano causando ai pa coi fo ia ku lua causando ka lua ia ka no fai safa kama coi ki do ia ma kisi ba no sofa ole mele ku pa no mai mun ma kama ia ia mun ma le no mun ma ia ila ka ia fa mama kama ia kisi ke pelo ma lo consiglio fio e si ia ku pelo le o kamani no pa o kele ngam pa yo e nga malu e ka ma ka pena mo felo dia so se kai na ke la koi anko dane mga awal do ti bongale ele vai mga awal ko bongale ko la sime ka mga awal ole winga nga kamani sia
Ingo foi mi sa mo le. Pai mo anga le. Fixu ko sa mo sama. Aku ba si ya wi mai no. Ta kise. Wango fa no ka na ni fiela ku lo ma ko. Pa mai le ya se. Se ki ya la ku fa. Ya no ho ku le ma. Ale foi mi sa mo le. La somali. Al ka fa le. Ya, o mali o kis. Ye. Bunga de seria bunga de Fuluifaga le ko ti. Se ke au e ki yo ye mali o kis a ki o la mo la man. Yo mo ye mai ku le hale ku so fu na. O mo mau ye fa no mai ma ye mo ma. E voi ka o ku le ko suma ko me wa ni. Kamai ma ngai ya la ko ma kan. Ki lo ai fo ni. Ai lo ko me lo wa venga ki o le ko pi ia le yo wa le fa no la comienza yo ai lo por fa ga le ku ai sa sai kam ai lo por fa ga le ko ni mi ye me yo wa la le fa na lo ka ya o le ma le vo ku fa no mo mai ko ai yo i por va na le sa fa na lo ya ya ki sa ma ma ya le fa no fa me ka la le ni mo ba ku ya sao ke kana fa ko al me lo ki tu lo lewo kuai mana pala ira mo di sa mo ango kis au aku mo la pala ira di ko fa ko mai malo de se kupi ki ka ko mi ko mo sumali aku ke do me le sa on na mo sai no ka mai la si no la ya wai mai lo ko la tu se festival ngale ba festival ngale no de tu seria de maseria de si mo ngalo ko tu sa Wan dele, ele publiasis peyama kilo publia ya ya foi buscar o ano como é que precisa se de manhã o que vai para lá para ter isso como o bom para lá ele ai mulher que faz que ele não faz mulher foi na cama mais ya nisi ko ya ka makan di pa maluin ko o ko matahal ako lang ako po no man po napiyan yo diba ay fikir ya ko mapagod may siguro ka wala dapat si kanila ka kumama yo sana ka ko sino mabuli po yo bong masuk ka ko ya ay fikir mo ko ka ko karibu sama may siguro yung sila ya mami ya ifa muyanga ni leo le kuon mela ka ku ya umani le ba yas anga le fo le ku yang au ya ifa muyanga so fo misu me Ya, atalo fatu ni. Saja yo sauninga lo sunga. Alo wa mua. Patua ya taina ni fo sunga ya lo fet. Patua ya. Sunga fo ifa pe ngai. Satu aina. Pot mai nei la. Family service lo. Atali ia tisi ia o titula ia toe ina lei tisi ia ko ai tangata ia ko ilo i tanga ia tisi ia ole ko wa to bose lilo le i tato no tato ai ngai ilo u fai ai le
le atari ia i tisi o a'u ma'angi fataeli tupua talafi sione Wilson o le uso Manuleleua Ioane i le saito o le mako kama so o le mafuanga la leo no sa mamao mai sa mo o lo fia pa mafana le ya Manuleleua Ioane ina wata o mai le atari ia o se mea matuia fo ile e palongo i tala ua maniu le atari ia ai sa lilo i manana ia ole mea ia e tau na teu e whanau ia matua ia sa le tatonu po ia Eletise o le a matou palongo ina tala ina ua o ta'ua ia sa langona po ile e loto mafatia ma le whanoanoa ia ele ngata i lea o le lofa whamaoni le uso ma le ia Manuleleua ma le i mafatianga ia ua mau e la ua whapena fo i le tina ia vai o soi ia sama o i le fale o Manuleleua e fai ese tala ma whanawhana po ia i leu e le ese manatu whapea ia ta whapea la i vai o soi le fale ai na whate ia i maa ma se o taurua na maa o ia i mate atu o lai na ave wha ia vai soi whare ma na ua maua le tala ia na o soi whare mali mai o le tina ia vai soi ua ave ai whare ma sa mato toe ta ape ma le laua ina ua ta mai o vai soi loa tau ki mato toe ofu ia i o whare mai ia i langona o le loto mafatia ma le tinga ia o te molimaua o no o lo usau mai Samoa na toi titia a le o no usau o popole a whapea ai longa a maua lo visa o le te al sifurua i le aso lua ai aso lulu le i po mai ia ai whaftai na maua atu roa ia na wha tope a tina le a inga le tongi ina pasa se ina ia mawhai o nao mai mali uso mali mato au malanga le no mai Samoa ia ole se mori maupu po ia etis o se tangata se le anga malu o e alofa taimi o ia na o sawe o te asi mai se o tina e le tausanga luafe luoto o se anga to po ai na o te ina o vili atu Eletise fa malia atu e atia o le faina o mai lunga i atu lani lau te ia ai o lau ala fo mai le ia la tupe i le tua fine ia sere mai o lau ala fo mai ai transfer mai langa account au Eletise o Christ Church ia au le lunga i atu lani ai fai mai na le pau a stupe ua ona maua e a mai e whatau oise se mea ai an loma tua ia ma whatau oisa o papa ia o le mea o le winga na i le alofa e se le mea lai nofo ai a le sa tau mawhai ai fia whai maiso na sao mo le anko nei a watu ia na o alufo e ave mea alofa i le uso ia le laua i lona fitsafu ia ale tani tonu ana o lai ai le uso ia Eletise ua taunu atu matina ia le whamatwana i le whainga o le fitsafu Manuleleua Ioane ia e watu le mawhai atu tala ia le laua o le me whātausona ofu ia ai whai mai fo i
le mai ia fatai o le wa e sa o mai le alo fo i mata ma ia a fia faia fo sa wa u le alo fo le matol pe o wingana tate manatua i pea le atali nei ia na o se whamatalanga ina ia pailo ai o le maftanga fo ia matisi se o stangata se le whaalo alo se le alofa o Eletise i ona anko sa ia pe fo talaile ia nisi o usu ia se tele o anko sma anti so o Eletise mele iai ia pe o le angangana ia tia o fietu lai mai ai fai atu sa o mon makupu ia itu sai fu i le lofa fa mauni o nei atali i ona angkos nei te loa mo le lo sfulu anko ma anti so o sele ia ai fa tai o le o ma fai ona o sau fai a masui mai o usoma ma to fine sa mo fai ma e lo ai o le ai se sui mai sa mo o le e lo le alo fa ma ni fa tino lo tu la ma e savan ai le angana na tau le alo ya ai le fa tino ina se ia le tau o le alofa ia o le se mon mau pule le atani ia ai manuia tele le fainga malanga le ale atali ne ia etisi la fatai ia pai ai ia whaapenga sa mo whaapenga ka kupo ni aso sungai whaapenga iga ma lo so fo malangi ma o pai o sa mo wa o sa ro wa uma o pangi ngiu a kala e kau o mo foi o a isa lei a kumua o ka ape foi le la au kai puloku ai a ko fia ngai kula makala e kula ia ko fa lolo e fai lo nguku vai del manu le ko e fai ai se whamakalanga lai kiki. Mā koki o mai Samoa, le ngu leo vai moso. Mā koki le o mai e vivei, pekalai ngai arungea, a wapa ia o aro mani koa, salungi ia, ma oku e whale akam, ma le kuau, le ai, e sa le muko mangu loo, whai mea. Mā ko o mai, vai ai malu le kua, e kangu, le akali. O ko whare ngā makua e a Manuleleua i ane. O le makai lea, o le ainga rong ki ngā, i mai moso. O au, o le makai o le ainga o longa kamā. O le mākou kamā. Ma whangaua o le makua. E whangaua le kamā o Manuleleua. A kui kupulanga. Makua sani ia Manuleleua rea. O angkol suku mai nga kuwaku vaianga le malu le kua. E makua ai ka ngaka le ko kala.
E o ia Manuleleua e wangi. I kupulanga ma kuai. E salala ina whai se upo a Manuleleua sani. E ka kia e mā mea. E moli ai se anganga whaafukai. Pēr o whai aku mā kokele mai whai se vi ingo o ngia lea. Le ai. Wa whaakau pōpo upo whareaka. Ia, ngā kōku si whia. Mā kō mai, au wāre pe au whamawhai. Whareaka li. E moli e kuai. Se anganga maua lalo mo le mingao. Se whawhikai tele. Il pa io sa mo whapeo ma koko ringe yaso. E moli mawinga. Le olo nga ku ia i le kua la kali. Wa vea wharinga yaso u whapeo ma kākou. Paki ai le anga le lei ma le arofa o le hua. Le kouso i fua u whapeo ma maua. Ai ase olo o iake. O ke whawhikai i o mako ainga uma mai vai moso o whapeo ma au wai. Poko ringi manu. Kai, i koa manga ia. O la kali. I Eletise. Por ko whāma, whikalainga, i Ulugia. Whawhikai aku. I Manuleleua. Tinifu Ioane. Ma whalikua i vai usoi. U amu ia la ua o la whanaua. Whaenge upo e ko ia ke au. Te akali e pe o i kisi. A leo o kaku. Whai ma vi ingo ngai po o kaku. Fia. Ia aua lava ngai a ke kako. Aua lava ngai ke kako wai manga kua. Ele ai lava se ku whamaua. Ele ai se iei so whamau. E ai le kaini e wala ui ngai kako peanga. Aka ngia i sa wanga mwhekalaika. Whai te mo whaga. Ma kako mai e leise mea. Ka koku koe fo ia ke ia i leise mea. Aua lava ngai ia ke ka koku. O le vi ingo o le whamagu, ma le whawhikai le ia ati. Leo ka koku. Whawsanga iai a mei sei a inga ngarua. O le vi inga e fo i le koso e fua. O ia lea e onga vi ingo le pōri ngai. Ia o wha, i le wha maka whaulo inga si whamakalanga laua. Pau lea ia, si keini ka koku kamawai. Ia i lunga, ia kei ka koka i kokasi mai se o makua e pea kau e se u kiki. Whamuianga le kua. Malanga kai inga. Au whapea kou au mau. Ia kungo, ia whapea whepa mā kokoe malanga aku i Samoa. Ia viringo le kua soifua. Whapea. Ai o le alo o tūlai. Se whai se moni mau le tau tua o muhia i tono le aia o alofa. O au le uso la ititi o alofa. Uso matua o. O ma o mase o tō rua sa tau ana wina ia Ulugia Fuluifaga Eletise Australia. Mate sama matala ai Australia. Ole luma na ile sia la pana. Ina ua pa le tunu fo ia New Zealand. Sa ioe Ulugia mai sa mautu mai ati na ua. Sa mato nofo. Bea mase tolu le farmasi. Asa nuwa tiro i whado o iei nei. Ole o whilo inga mua lawa i aunia. Ole maliu se matutina. Oi nā whatu a o nita ia o nia.
o se tangata e se le tau sa fia ka alo alo e roto alo ai o le ala o fa mau ina ia moni mau le asone o ni o sta tau la mal sa mo ai ma tau suanga ai wa faile tala malia ali ali nesi o ma tau tama o fa pota o fai vai la pota malia e se o ma tau tama o la tau ma futa sale e o men temi nesa o le tau tonu ina lo loto o ma nia sai me mole sa ma tau ma futa ai o le aso sa o le soitu sa fai ai ma tau tona sa te alo mo e solo a te le ba ai e mau se mai ai o le pe ta o le fai i le ba te au e sa so tama fai mai mam le na mi mai aso pe ala te mo moli ia i fai mai o ancora ua bato ambulance ia na woia tu ama an ake wo kama ko ko bili la bilo koma o kikiro o leo o foma o lolo e ia ile bela tu o fa tu lo se tama sa piki akwa o lo fa si oso Ola tu lo va le ambulance ala e fa interview le fa tu sa tsana ya le ambulance ye se me tu pu ya lunia ala te ya sa ma to wo pe ni ma mi no tu ma to sa fa e po tu fa tsa ai sa lo fo ma e fe ma o ni o ma lo se fo sa o le tonu o se le tonu o se taimi le anuai ia uia e le fai a so tatou lotu kina ngalo lau le tu ai o te whamale atu I mātou ngia ai e se o le uso I le tōwha whamangalo fōi o ngia se wā ma le uso e lo mafutana e whamangalo le uso a wete no pole o ai lava ni tusi apalai o le asau i ai e mo muawi mai atea o te leta ni aina o te alofa o lona fatu le la lava na o mai nei Australia se no mana emociona pana eu amo tia tia le mea sa fasio mai ia te maua ai mase o matua sala no mai lava o na matua ia a tuoi Lea ua umana whai lau tala I lo usu. Wha a waule tau si ngā ungia I ona mātua. Lea e soifua. Ua uma o mātua au e te luko pole. O le a upau tua fo I se o usu. Lea luko sian whanau. Ia. Kai lava lea. Io mai tala mai au le me aso. Sa o manatu lava e le ele tumbo whakpealu tau ni ngā unia. Ai ona ole tangata e loto alofa, e alofa lia. Lea wata wasa mai lava le mamao na I na ainga, na I lotua a, ona ole tangata e tasi ainga. Ia o se mon mau pupu lea, le nesu la, ia mani e te lava tato wapia. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Ia le tua ne akiabu. Ia. O mono patalo patri. Au whaingatenga le tua. Tai o sauninga.
mai se tu mai fa fe ngaina ia mula to fatua to mafuta ni po ia na se foi de pa ia mani mamali ole mafutanga i mea fia ia wa mo mono fa talo fa tu swafa man maro ye tu keri ole swafa la valea to mafuta ni ia fia na ole to ngane lea ia tu la ni ia fia fa se mo na o vingoa o niela wa ole uso matua tamata dia yo me aka ko fa pe mo mai do nai ke mun mai pakua ia e fai la masina mo mau po mo to ngani ne o a le la masa mafutanga ya ngie tisi patu a o ai la ya ngie tisi malanga samua ile ai le maliu se utina ai mai ya sina yo matua la kilo patu a mafuta ile ya talenga ya ngie tisi ya na lofa o se tangata e loto maunalo. O se tangata e fine mu o na winga. Se leiva ai sa moa te awa doswe. E ngao ia, file mu yo tangata. Tere taime e vivi ima ia lo tamai. Ia liftalenga la ia luia. Kakulo kama. Ea, ele nei kama loa. Mai i oi, le nei ia. La koa. Ia whaftai wa maue ka mai kai leo lofa se kangaka a mio le lei ma se kangaka ia lofa ia te ia. O se mata matanga ma tamai a Ulugia. Te ia ona mausi uso lea lai titile ngā lofi. Sa whaile mako ko ngai le ka aso sana le o le aso maniu. Ia, ele ai ma se ba ai e ma. Ele ai se ma. Fia ia ma o mai sa fai foi le ai. Ai ina o le va bia o le so. E fa ke ia lo fa. Le vili ko lo ko le mai na ni. Mai. Ea. Ke no ko ke, ka ko ea o le me o ko. Mai ia ba alu malanga o ia. Ya ai. Ia ni ma ko ke pa ma ko ese o mai se ko e se ko ke i mai ia ai pa mai ko la ko ma ia ai na ma sa la mo ma lo pa mo mo na ma ko ni ko lo ai ma na o kai ko no ni yo so una ko ni sai ma ai nei ko lo ai ma mo ia ia ke ai pio la ko ni fai kai ko ia pa ke fa mo me ma ko ai pangalia i le o malanga le ka lenga ia o ia ai ku ia alo fa no sia fa o media ke alo fa ke le so le ki le sia fa alo fa ia ia oi mo e mo se kama lo mas ko lo alo fa ia ki o na se o pa ale pakalo ya ki oi ia bawal mele ya ki o ke ni ma fu ka le tu ako e mai ya tu so ai ya le ai ale ia o pa i so fa ma le ma ka te fa lo ma le ma lo ma vi ale awa ko fa so ko lu pe ya ai ia ka mo fo fa pe ya ko lu ma le ko ile ma ko ma fu ka ma ka ma ya ia mo Yesu. Amen. Kakalo fa ku ile sunga teka. Ia fa pe fo I. Singo fa la fai au e fa pe fo I. Kulanga ko fir nge yaso. Ia fa pe fo I ko I ma mo sawe. Ia la finado na ia ni foi tu boa e ka ia foi tu pau vai
Nga silo kelinga ngam ku. Au mai la mai ba se fia mo la fia awai. Ni ya su. Man fa mo le kali. Oh. Eletise whangau lea so lufu valu o mei kisiga fik. Ia le walu kua fastu fiko mkapsanga le ako le so lufu valu masini no fastu me vanko changa. Ia onga i moso, a onga le faisi au, a onga le me kisi le moso. Ia kwa solo me le kulanga lua le moso, alu le fifi le ma famiglia le infantry rasa e ya kasi ai mala ngala pia kwani ia fa ngala le ya kau le la walo kan ol ma lo solo pia kasi va fik wongo mango fo no ko kau ngā mārosi. E leise ngō si ia kung mārosi pia. Te ngō lewa i moso. Te whia te whāpai tumu. Sa e kongo ni ngō lea. E ingu umai ai ka ngā kai nei kū, ma nei kū. I kai da, ia, wa usa whioro sa o ngā wen, sa o ngā runga. Ora u. Mele sa wha, pia. O ora whanga. Sa o fa o ma leila le la kutina ba ai no la nga no ko mo ma le la o no fa nga o fa con wi nga sa fa con el kina ia alwa i de le la o ma ni pe le mo ma wi su ma ya pe per foi la floma ya kuma la spa arma fale di kele o kai fa solonga mai wa mo mai le wa ele si da kikile o ko mai a o fa solo mai mo o ma fa nga sai e ye kai me o mai e ko fa li wa pua fo ya ku me Australia so na lo fa lo o le masi suma li fomai ia koe ala foi le so se kai ala ka wo koe le lewa i sana ia la umano kos o la whanga ko rua ke lima o ma koe e whai al mai ki le ki la lo ma kua ai mai ngu mai ama o i kai ai le afia kau ba bea kwa ka ake o kikiro lai, pēr mele o mga koi. O kikiro arwan mai e ko whae ngonko. Nā ngau ka meikia sa whaia la ia le kia la umano kosi. Ma pe ngā whango mo fōi mai, ko e hoi ka ngaka e whae, o whae longa o PhD. E fōi a kua o ma whane ai, ku mai. Al whasolonga lea o ngā whanga. Ele lei, awai pau me han vai pupe ini fa pe malus ia pe o se le ni anu kuka ia ia o asa le ia o la ku kam fai ako si da fo ia ele le ia kam fai nga ai ngai kam ole uma le ia o ngai mai le polite ingo o fo ia o nga lu ole pe nga lu ngai la le la vole ngon de prukas asa mo le kantu me vole fai monga me fa pe nga pininga sa sai ka paginga sa ka o kantu pual o polo au le tivoli ya so ya i kaulanga me sai no pifa la makama no pifa aso lo le nga lo la ya le prukas o me la va ka welo ia whaase e lole i mopili, mobiloi ia te o ai ngā. Ma ka pungi le mobiloi lewa ia ngei le PPS lewa lako wa ia ngei le mena ua
whakau ia mea kau suau. Ia ngā anu e rola ia le suas pai a onga i siwai ini. Ia onga le visi yang. Ile mo le vocation o ele ka unge o le a onga pai e mo meo a oi ia welo mea uwhapenga. Ia sa anu la whainga whai a onga i lo siwai ini. Ile a ko ile a onga le visi yang ali kisi sa kwaitea. Ia kusa e maua koe ele kura onga ke minga. O lai a foi e kusi ele la papa e desi lima. A e ula sika le ki isi lima. A lai no foi uma le. A kola le pule a pea ka mwhai. E isa wai fa fola usuma le li pule. E le fa pe nga a fa bako ngalo ia ia sika le. La e kusi anga i me sa ama. Ia pe o menga ka te mafu fawan. Yang saulola ia lea wa whainga ke ua wharangu whiwa i ma lofa. Ia, whakule i ai. Ele lei ngā kengi. Ia, whai mai, ele lei, whako, ngā loa e kua whiwa me rental so i e kawa. Ia, whaku ia, whai o elong ki ngā. E sisi ka ai New Zealand. Alo e mawhau le lei pe ke lua ngongofo ma lofa pe ese. Quem é esse dia que loa? E a fe mai na kala ia ki. E longa fe o lolo ku ia le ia. O que o loku mama no se popinga le ni fo ma u ni ni. Ya. A ku le yo. Ron nga le na no ko pi. Ia. Kai ko polola ia, se ko nga nga ia. Ile vai lima. Malo vai lima. Yang si dola ia ka tan mai. O ele o mau e ia sia mo na ma ia ka sia me pe o len fam kale o ke ai na mai vai fai la fanga o le o se e ma mai ya no lo fai ni sila ma scalia ana mo foi la o e ko sino ma ku ele lava le ko mo folo fai fai ka sila fanga le lava come che si fa che mi la non quello la se me mo lo mpuole la lo mo li che ti fa au ko be ese se coupe ko e pe yo mai lo ai la kwa pa che be kwa no a finga no ma ku ai e me la fe quello pa pe ai mi siruki pe ai u pe ai ni pe ai kumang ai sa kam sia I makuolo no se yo na uma maliu ki nga no ku kama ka ko anga tos ele valis que me e kauia o lua ka pe nga uma alu lola ele flema ai ke ngo fai se anu muia yo mera fa ko wa fa nga lenga ila loi le mele o espitele le fa la saue fasimangu na saue alu le fasimangu ko le la mai sa mo le ai le la I le ai le aspetto le la lo ko kalisteki e kasi le vai aso la poi floa poi le salu le mo le meo le na o le si vai aso fai nga interview I le meo le fita ma le fabrication well esa o ingala na piki ele e papala ave ko le me e ai nga o papala ma me o a le pacifica ako e fa fo o le o ke mo mawaku langa sa o ai mo wa ai e ai fo ko mai samo ka mai ki vai mo so sala ko fa ami e ke la ko I la ke va ai ki ele le mo le wila vi vai I ko kongo for nga no vai ke le for nga e a asi le vai ma le vai na pa pe nga fo ila le e sa u le ku lo ma ka va le o la pasi ka vi vai ai o e le wila vi vai ai o sko ka va ai ma ku o le fa solo mo nga ko sa a su e lo nga mo le si vai a nga I le me o le Silver Fern I Christchurch.
Era no fam karaku me ia pou do. Ia si ba nga mo so swami o ka nga ben. Tu sai wa application file interview ai fai dili mai ka le fa fini pa langi sang fai interview. Ia ka o Samoa. O ke fai mai mo great spoiler le langa interview. O le fa ke ingo le men fai. Buku so le sa supervising na wakali I Sam aule o le fenga la ia ki se Samoa. Ale wa ba ko ki se o ke fai mai la mo ni ko. Ia la gala e do si o wakai. E fe o lolo a ul meole. Me le a fo le welo sa fenga nga ia. Sa fenga nga me ka o ke le welo a kuspi. Sala ni a kulo kusala e over le kula o pinga o filpara. E le fa pe le umasa unga ale fa se nga o great sole ole va fa lo o le ale ki me ke yo e le welo I lo le kamane mo ka uma ia ku sa over le kula a palasi la maka o e ngaka sifu o le va Eva sifu ya la ya ke o bilia kulo wa ku sa le bilia ko ia Il sia so soi, ma mo wala ka pena mai pesa kusie. Alo ia ia sa ene. Ia sa fa ia inga te pelo ia masui lo malagalo. E le ke le fo ila lo mele sa ia, na mo ma lo fa. O le number 1 ila lo le silver fern, Christchurch. Ia pe ka. O le vanga le ka wa o mai ye Australia. O le me ko ku lo ka. E ko kusare kupe maua e Australia, ma le kupe maua e New Zealand, pe ale lei o mawhasipau. O lo wakari, o si ka ngaka a ufa. Si ka ngaka e le ka lia se upu longo langa akoa. Lo wakari, ma lau whangau uma, ma ko ke ingu whakasi. A discipline ya ngala whangau, whae kente, sāre kaukala, mea umanga ko kwhai. Sa awa yo ko wa ai yo ko uso me lo ai ka ko ai o mla fa fia vakas kanga ka sa o ino e kele lo fa ngalo ka ku de mus o te nga fu yo mako mo fo ya sa lo fa se sa fa pe ki kangwa ai o ya eu que man ko ele foi ele a sanga si la il faut foi ele ya ilo ka ngaka uma o lima lo ka mau ai sa ma fo ma sa la ko foi ai e sia ma eu ku ya ai a sanga si si sila mai ngaka uma ia fa ka wa fa ko tusa te nga le winga ole loko ia lo fa ka lo ala ku nge ia fa mai akia sau nge ia po le nge a februari am tango februari la sa ole a wal fai mai si mele le mo ka ko ai fa boleh fai le mai le sa kau kal mo ngas yang sangat au ia sa fa mo ya le walu le singo fo mai Amerika ya le ile lo ko ka sangat ngal ko kasi le mak mo ko sa mo wa mo mai le si aya lo mane mo ngia lo mlangai pis a fai wo umang a fai lo fanga wa skule sa fai so fa ma vai si fai o ko le si va ya so e o ki le si va ya e o ko man ko ma ko ai wo le no na ka te a fai e ke ai ya nga lo ke le mo so mo fa ma bu la me o ka ko ka sinyo ya ma lo yo ka ko kupe ka te mai mo ka le si o ma le ku mo no funga un ye so
le fia whārongo. E ana le moni mau se fua na lue tō whāia o nia. O nei se si di leo o po ule. Te lenga i ngā matua. Se poi e whāia Manuleleua. O māo ua ao o whāia Ulugia. Mai poi ona paole te lenga i whai i ngā matua i Manuleleua sali. Ia leo le tātou wā inga i mai mosu. Me se poi lei tū le ainga sa Ulugia, ia leo wāwa i atu o sumbaile i mā mālo manu mālo, sumai a Rofeti ma Luisa, mālo whāwhkai tele, tātou mori mawina i mālo le tū o le ne yasu, ia e alai wāwa i a le moi sune. A mai ale pese se laus furumbali i o saunia le sunga ia talamou. Ia sa whasua whaina le sunga ni whaiwhau ia sina mea. Le le whaingoa inga na wani i o kumo. Ia saunia se upule nei ia namo te karitonua. Ia whana le leile mawhutanga le sunga ni tausutanga ruenga ia tala. La fōku. Ya man sunga ya Ulugia. Tanto pese se laus fumarigo. Sa unia le sunga tausutanga ruenga. Se upule ya.
Pamalosi whaleanganga I lea fia. Mo mua lava o na moli le whakatai le taitai o sauni. O no le awa no tu na mai o mātutanga. Le wase u whamawhanwhana. Mo le no sira fia e sauninga. Le o tō whapakonga I nisi o moli mana. O au nei e lese vai mosa. Ao sa iri ngā mā roa na i o mātua na tuua I tua I tia bea. Mātua no nofo I se whanua I vai mosa. E whaa o ma mātua. Leo o tu si sila mai. Ai o fwoi ana. Tuua I o mātua a inga ia. Tua ia le pata. Ai o mai vai mosa e. Whaa o mai mātua. Ia manu ia tele tātou mātutanga nea fia. O le rāua ni suafa o ta mā le alo mbare angan koi. Maua se matua e au iei mawhauwhonga whale anganga nea fia. O mai na wartusia Paulo le Ekalesia I Filipi. Whapea upu whaitawina. A whai o te ora I le tino e fua mai ngā nuena. Ai au te lei loa po whea mea o te whiliwhilia. A wāgo whale e tonu I manatu e lua. O loo ia te au le nau o te anu. Ia whaatasia anu ma ke risu. O le mea le siri o na le lei. Tusia Paulo le Ekalesia Filipi. Au saisaitia le apostolo. Upu whamalosi I le Ekalesia. Tei so ina le ola whatotu o le Ekalesia. O Filipi, o le nuu e au mawai tangata o ritaya mai le taua, mai le ami. O lato mawhauwhau, e whapere nao na tā inga I mawhauwhonga whamitepu. Aisa avea, le wheau mori maua Paulo I Ekalesia. Nā mea whoiti ngā mawhaingatā na whea ngai ma le apostolo. O se whamarosi au. Ie sa lātou talia ni tala le ia Jesu Kirisu. E ui lava hoi na saisaitia le apostolo. Ono na tala le. Ae le ia vea le oti. Ma tau whawhewe pe tau whamatau le apostolo. O le manatu o Paulo. O le oti o le manuia. Le ala lea e whaatasi ai tangata malona atua. Ia e lea o ngā. Ia urungia upuna. Whaitawina. Lea o malanga urungia. Ai au ngā ia tātou o loo. Soi fua maola e whaauau le ati e ngawai. E tāua ia Paulo le ola mo le oti. Lenga tō tele tangata e fia e ola e whewhe oti. A o le mamu le apostolo. O le ola. O se ava noa tā ua e mori mawai a ke risu. Ala leo na nau le apostolo ina ia maua pere ola. Whaau le manuela tāla. Whaau le mori mau ia Jesu to e tu. Le manuela tāla e whea ngai mati ngā ma whaingatā. Le manuela inosia. Ai whai mai bau. O le manuela e tatau o na fua. O afu o manuela o lo tautala i ai Paulo. Ia whaolaina ni anganga. Ia maua ni anganga mo le atua. Ia tō tene ni e alo lofa I le atua ai ino I angsana. Ola nā e tau na ola I sos tangata soifu. Ia ola mo le atua. Ala se va ia Paulo le oti. Vai mai Paulo. O le oti o le manuia. Ai sea. O le oti e tau ia ai lona tautinga. O le oti o le mapu atu lei a ao lona ri.
Lea li ua pua ngā ti ai, lea li ua maka ti ai. Lea li ua whenga iai ma whaingata. Winga nā upo Paulo sa tusia I lana tusi a Korinito. Pamai ia Paulo ia Korinito. Ua siri lo mātou manao ia o ese I mātou maritino. A ia nonofo I mātou maleli. O le manatu la apostolo. O le iai le lalolangi. O le nofo ese le maleli. A o le tuua o le lalolangi. E ana I maliu ma le oti. O le mafutana vāvāna lata lea manona atua. Mātango fie mori mau o lea fiafi. Na ngatano I loa le uso nei e le iswafa. Na o Eletise mātou te o te loa ma mātou masani ai. Mātou a o ngai wharewaru primary school. Ia, pasol solo atua ia o mauru. Mātou ta alo na papipi o na moli mau niso whanau. Tamore mau. Tamore mau 1, 2, 3 moso. Moto a ngā Ulugia pa mātou Santa Aria. Ere I o le mau runga le lakapi. Nā o le lawe veri I mau ai ni tunde ai. A o le toa I ngā tūlanga le nasa mātou ia. Pofea lava na anga I ai Ulugia ma le ainga ma le whanau. Mautino lava o ia o alo le kalesi. Tama whanau o le meutisi. Sa whanga ma wha a onga I le a onga whaifi au o le meutisi. Ma nei mori mau. Ana ule la unga o te alu te mori mau se manu tau te whaafonga I nisi mea tele. Tau te rei whaalongo momoa I. Ia ai. Whaafitai lewa noa o la unga ai. I le sau ninga whana a ingo le wo. Le sa mātou mili tino. I le oranga. Wa oranga le mori mau I. Nei o uso nei. Sa mātou whewai. Lua afe mal wha waru piula. Lua skuta usanga taru na mātou marwa. A usau tua o tua lea onga o lau. O lau le mori mau. Peo mori mau ia mosoe. Au sida tuai. Wa moino langa. Mai leanga. Ma māwa. Lau lea tala na whai o uso vai moso. Ese ala mio leanga, ese lea mio valea. Tātou sa tātou a mio valea. A mio le vale. Tātou a mio na sa tātou a mio. Leo whaafonga le ne tele tā le. Whaaftai le tua I tā le ni sa tau. Sa whaonga ina ai mo le tua malang tala le. Tina man whanau. Ainga na lua ma lo le loto tele. Alofa matamaiti. Death is now the end. Death is a way of moving forward. Le peo na mori mau tina tātou o le se ai hunga. O le mori mau o le aso o le tuswita waso le kane sia me fisi o la sao tina e mori mau ma luenga o le alofa. Le au o tau whaafonga I mori mau o le alofa. Ngā luenga o le alofa I ainga na lua. E le ngata le ainga I vai moso. Ia o vai nganga ma pe o na mau polo ai le usu. Malo. Le fai mo fiele o la. O le vaai ane larolangi o le oti o le muta anga o mea o. O le vaai le nā tangata Filipi. O le oti o uma. A o fe au o le tara le reipi o na mori mau I Paulo. O le oti o le manuia o tangata o le atu. Ai wha mai o. Alofa, malwha na hoa ina mai e o. Ua ave se ina I o. Ia wha manuina le suafo I o. Lono inga tātou o lo soifua maora. Ia I roa.
Ia tātou ola, mo le atua whaongan, so i fua mo le ola, mo le atua, malatu pe au. Ona tātou māli lie ne i mea whaia le atua mo tātou lona wing. So si tangata i no le atua e le fefe oti. O le oti, o le la sanga o le ala i luta. Tangata o lalolangi e umano le oti uma. A tangata o le atua, tangata kātua tua. E ai le ola e talatu le oti. Ono Yesu. Amen. Amen. Reverend family service to fire Ulugia. Lewa, mayroon pinangalo to fire Ulugia, to pinangalo ay itay-itay, itamafanaw, away moso iya, sauninga man, ugoy sauninga man, ito'y sauninga, talay ngayaw Ulugia. Papo na yung pumalay le, o siya may moso, hindi ako siya may besi. Ya, lela ka, o, ikay-ikay iya, sauninga, walo mo ka mapangalo le. Yung kaya pia idea fai, yang naike mo foi idealo. Manuleleu, iyo ya manuleleu, awa ule ke mo foi ida finge o, iyo foi o. Iyo manuleleu, eu ko mai mo, ale ya le se me, ka foi na misi vai pea. Mai ele na mala aude sunga ya. Tara. Tara fo, yang sunga misionar mai moso. Oleh sungal lar misionar, ayah ini saya dulu. Ya leu tau sida pan misionar ya abang ngai pa mau popor ka ko mau lo ko. Dana der ma ko mai kali le. Ko fa ni ko mo ko fa kai tene lo seu pa. Foi ngak mai ka ulama so for ka ko mu. Pa ko pe foi ko mo ngai ya ko. Ele ko yesi sia kal. Awale aloso. Kalau kau tuang yang tu, tuang macam, jadi tu macam, ewaya Yesus na, macam Yesus ino meliu na nawa lasan, ele yang macam, apa bayi lah tahu jauh lena, bau bayi rumah fan, kita calai fan noa, sufi orang ngona yang hango le. Ta wo le o ta ta so te to manga ile ngai le fai mo fie le ile fai mo fie ai mesia ma futanga mai ma fa fan ai te ai le tai tai so moniale un pro tu spaio o le un mio tanto mo le fa tu sei le allo fidi po ma sa ele ta ua le pupu masasa ole pe ta ua ia ola ile li pe o sa no ia to se ro fia mo li pa o fa na sa fa longo fa pe se ta se fa na a man of everything. Why? He was the man of love, the man of God. Ko se tangata alofa e loa i teni e mawhaia mea e peo foi o le tautala ia o le nea me tioa alofa lo tō rua o lo ingoa o lofa ia ta kia ia mo pea le mawhanawhana ia tioi mawhanawhana fo ia ma kua ma aim o le
le oti o le si vaenga o le tātou. So i fua le tātou tengi. So i fua maola pe i ona sau noa le sunga le tau simitanga. E fua i ona sau noa le tina. O le moto a Ulugia. Go forward. No turning back. Ei upo le pese ma sanle ei da was I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross in front of me, the wall behind me. Upu na mata tinonga na le tangata wa ya te ia le tua. Sa ofisini fai te au o fede e rotu ai I la bone I mai e leva to awa. Fa uta tote. O moli baule na that is dice. Ya fua I le alofa sa olai. Tai foi le mori mau le sunga le whawhea ngai mea sa tu. E le tā ua le tuana. Ai tā ua le aso I liu ai. Ma whai oe ma au pauna le. Ma whai tātou ma tangata wa wala wina e le. Ma sāwa wani I le alo. Ia tārusi e ia. Ma whai sa whai e ia le alofa. E pei ona ia tutō le whatu I lana whanau. Si ona tōtu. Le fesini ia le tau unga o ronga soifu. E anga le tangata e alofa I le atua, e le foi tua, a anu I lu. Le anga o tātou wala wina lea mai le atua. Tātou te move forward, tātou te o whātasi ma le ali. O wao le ali, o lo tātou lea whao le tātou. O le a tātou whahei le pese ua. Sau nia I le au whai pese. Se lau, se lau ma le lua le miminga o le atua le a tātou whahei ua. Oh
Mga ko leo ke ole ko I whakmulenga e mga loku mau. Wale kala I moku salaya. O Samoa ku kala. Mamoli kai o upu. E kiu wale makau le punga oa I le whasunga au le kulasa. A wale fuafuanga le punga manga. E makau o feo iai maoka o feo iai malai. Lea fiafi le ngei. O le ale mamau sa mātou kala le anga le aso rei o le aso pai o le li. O ke karikongu foi. O le awha penga sa ronga. I whākulou le anga o le. Whāwhiu mai, mamariu mai le maurunga o le pai o ai o lua. A iai foi karikongunga. A leo o masi mai le whalasiku kākulou. Le alau ko whāremakua, Manuleleua. O e tau pe au mai lawa I sa moa o le mangaka. Ia wane whāmoe. Yele na longa. Ai foi vo kupu mo kamari foi mai nga avera la ko fao kam saia. O le kala lele. E makua ia ku. Ma ia I whakalele se ia paia whangiusa whakapau. Maka whangua su whangua sa moa koa wa. Leo li poi le fiafi nei. Ma ia na longa. O le ale kala mamau sa mako kala. Wa le nganga le whaakai pa ia whainga ruenga. Lau sunga le kaikai a mai soro au wa. Au wale. Ngai fiafi marka ko mafkanga. Le so ko fi kai kunga wa. Le fi au folo e mai se. Ka sai mo le folau. O le faukanga ya urungia mo seu. Fuluifaga. Yo ke kai kong wa le mangaku. E ao me uma I le tua. Wa ya ilo langonga ngai fiafi e pe o fo ya. Kai o enga mo muliang. Ya. O ga o le sa ma ko ka kulanga la mo le va mo fo. Le mo le fa au le pa ya va o Samoa. Ya e maise. O le ahau le ho sa mako kala. O le akaloro. Lau ne fio mo ko pong samu lau ko pulkau. Ya.
Whakaia ngō ngā ole ngō mamaru le kua le whiwhiei. Le anga pe ango whaiaku. Le aso ngei o le aso whare kua. Au ngau ngai mea rofa whakau wāre pa iharau whai ngā luenga le atu sai mani. Kako mafukanga. Ia o le ala le au se. Kono mono au sa mako kala. Ia e mori kai ni. Au kawari pa ia e nunga lua. Ia tu sai mani ngei e fiafu. Ia o te kong o kulanga umarikiwa Samoa. E maua lunga ala lako. Makauri pa iharau whai ngā luenga. O le ale ala ngisi kulanga. O le alua kulawa ini. Wala whawhaingo whia pa iharau whai ngā luenga na suma te tai. Ia ua saunia se mea lofa wā. Te kusi. Ia, mori ka iaku. Mea kalamasinga iai ni iaku. Ia, o sunga ia lopek. Ngaua. Mawaku le sunga ia whalos. Ia sunga leni. Ngainga ia lopek. Ia, le sunga ia kalfou whape ngafot. Whafkai mo le upomomori ia waringa iaso ua. Maua nungai. Ia le sunga le misiongane, le foi o sauia se. Ke kusi whakawa, ia wala sunga le ngei fiafu. E le sunga le, o ma pensione malolo, malo, kako mafuka, ia, sauia foi ele. Sunga ia lopek. Ia ole sunga te tai au karvau, pe kongo ngau ko me kawinga. Ia ole, le ngi au ngia. Sa kele lava ronga, sao. Le foi sa mkau sa whapengao whaino kusili. Kasi mkanga luenga i kaiske. Ia, te kongo ele whapengao kama rau reinga. I fiaf. Ia ole whatua ia Rose. Ia le fōua, sa mia se mea rofa. Wani i fiaf. O le sunga ia pene, ia kua, pene. Pene, sorry. Ia, le hoi wa. Ka mia se. Ia le whatua ia Maria Faro, le hoi wa sa mia se. Pusi whakawa. Kama singa ia le whiawhingei. Wale sunga fongo. Nani ia mia, kato ia mele. Malanga mai Samoa. Whaftai, su maumai o dole. Nei fiafu. O le whaikua malolo, mangu malo. Ia. Whaikua ia kuisa. Ia, neua. Ia uka kongu ngei whaifo sa mako kala. O iai se kasa leo whai ngā ruenga. Le o aku sama ko faso ia lewa mawa ya moi ya ko ya la ya ya mari si fan ko lewa le mawa ya la ba ko ya ro ko ni fiat. Pai le masama ko kala ko mo mo ngai fiafi ba me foi sa ninga le aso kaiau pa maru ko pai yo fai garuela o ngolewa ka penga le maru fiafi o le a ka penga kulava yo ko sa yo ka ko mo le aso ko lava yo ko moka yo fa penga mo sa mafkanga mo furkua yo ma ka le so yo ko moka o maru fa penga fa le kelo ka ko mafkanga yo le fa penga o suap la ka wa oinga lo maru fiafi yo la ka ko fa penga o fai uku puinga fa fulo se oula malilang ya kumu le kuma ko fa le ngalan pa ya lo fa ngaluela wa poi ko pe au fora maru sa mo ko ya lo nga le ya apa kasi ne ya so mane ta ko makala ya se kala problema le nga fa ro ko lo so ko su le vale le so nga ko la fa la ka ya fitir nye ala mo fora aro si la ta la suma ela na vena suma tão tá vendo a companhia tua e ela depois matou me foi no mundo mas como ele já eu acho que tu na lo ya dia na tua ya lo seguri mas me manda já foi vai bom já tá foi se tu me vai dar
fio matai. Pai ala male pai kala orang kia ita kala. Yo man no male apa dem tua ya pa pa. Man man ka fu de tau se man de tua man de. Dala na sala. Ana lewa fa pe al tau te fai no. Pe masan ai tua o kala sia. Itu yo ulala la. Te fa pa ya. Ko wa sa mo e pe o fa ya ko pa ya vela. Mala. La no, ya ko ni ko ba ulua. Ala fa lawo. Malam ya. Ya, wa me wa ko ai la fina na na ya. Malo ba kai. Sa boleh kai ko la pa na pula. Na ya kai ko sa ko ka. Malo. Ya, le ai fa ta pe ya ya ni ya so. Au mai mo ko ya Manuleleua. Ma volu mai ni ya so ya wa. Kami foi, ia ai lua, ia kwa foi nei. Ia so maka ko ba pa, ia ka ko. Ya, ya ka ko la, ya ka ko mai ya ko mai nei no lewa. Lai yo ka ko ai fa pelai. Ka volu mai. Silsila wa foi no ko por ka no ko escoleta. Kai ko ko ya. Ya, atai. Ele só Manuleleua nei ya. Mau sau pe ko fa ya. O lo le kamale o mea. O lo ku kuifo o lo la ka bo o lo ma ku fe la ga ba o sawe ya ele sawe de vi ka mala ya kai mo ele sawe men ke mo sa be kai o sawe ka mo wa kali kai ko la me la ya lewa ka wa ku ko pa o lo ma yo ta ko wa fa pe la yo fa ya kai me ya ke le ke o ke kala ya ku pa pe pe ko ku la o ke la be ko mo le ko mo ya, baik. Baik kalau me ai, ka tele no mato tua. No wa ngai mo lo faso. Tau ni lo fa ngal we na mai so mato o me tu ni nei tia. Tia ka pu awino no mato so fu mo mato ola. Papa ia ni ai la sa ni tali mo na fa tai. Fa tai. Baik. Apa itu aku
una